हेलो गुड मॉर्निंग समस्तଙ୍କୁ। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सो आई होप एवरीबॉडी इज फाइन एंड शाइन। हम्म तो कल किछि काली काली जहा कहला कल किछि कॉमनालिटीज टी देखिଛ कौन Yes, रिलीजन sir. आउ मैजिक इज देयर एनी को एक्जिस्टेंस किछि मिसुची ना नहीं किछि मिसुनी ना कौन? No, sir, बहुत सारे similarities ଅଛି। बहुत सारा सिमिलरिटीज ओके एनीवे बाकी अन्य माने करछ कि नहीं किछि ना से जणे करछंती Yes, एनीबॉडी एल्स? there are around 7-8 similarities ओके at वेरी least. गुड वेरी गुड ओके। आउ के करछ अर्पिता करछ? Yes, sir. ओके ठीक अछि हाउ शिशिर हैव यू डन इट किछि फाइंड करिलो ट्राई करलो शिशिर कुमार बेहेरा? हाँ गुड मॉर्निंग सर। हां गुड हाँ मॉर्निंग। सर दुई तीनटा एमती देखिଥିଲି। ओके ओके ठीक अछि तो तमे कुह एठी गोटे गोटे जणे जणे कहइबो आमे टिके ट्राई करिबा गोटे शॉर्ट रे लेखिबा कोन कोन अछि कोन नाही ओके तापरे मु आमे जीवा नेक्स्ट कॉमनालिटीज बिटवीन ठीक अछि हाउ ओके फर्स्ट किए स्टार्ट करिवो जी भी स्टार्ट करिवो जणे हैंड रेस करी कुह। हाँ अन्वेषा यू स्टार्ट देन Uh, कुह। so both magic and this religion believe in supernatural forces, uh, which are like beyond human beings like control. So that is one of the major similarities. Then the belief on supernatural forces, right? Okay, तमे Yes. रुह दिव्या। Actually sir ମୁଁ ଗୋଟେ example ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେମିତି यार କି एई पॉइंट रे ना yes अलग? sir ସେ से a point ରେ भी କରିବ ହଁ। ओके ओके हाँ कुह। So, Atharva Veda is a religious scripture, right? But it still speaks about like spells, charms, and magic. वेरी गुड। Yes, sir. Then we can also take another example, just like burning ghat of Banaras, like in Manikarnika Ghat. Aghori sadhus do some magics, like late night se kichhi bhi karanti, but they are like absolutely they're submissive towards Lord Shiva or Shakti. तो सेटा से मैजिक करंती बट हिंदुइज्म सहित से डीपली एसोसिएटेड और शक्तिज्म और शैविज्म सहित राइट सो वी कैन टेक दैट एज Okay, very एग्जांपल। good, very good. Now, second, any other point? Next. Sir, good morning, sir. Good morning. Kuh. Sir, sir, जो fertility ପାଇଁ sir believe କରନ୍ତି ମାନେ ମ୍ୟାଜିକ ରେ ବି ବିଲିଭ କରନ୍ତି ଆଉ ରିଲିଜିଅନ ର କିଛିଟା ସାର୍ ଅଛି ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ବି ସାର୍ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ମାନେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଏମିତି ସବୁ ସାର୍ ଆଉ ଫାଷ୍ଟିଂ ହେରିକା କରନ୍ତି ସାର୍ ସେଇଟା ବି ହେଇପାରିବ କି? हाँ माने belief for कौन माने human well being, right? ଆଜ୍ଞା Both serve the belief of human well being. Okay, next कुह जल्दी जल्दी दिव्या हेलो हाँ जणे 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 शिशिर की जी भी जणे कुह ना एनी अदर?
Sir, for example, sir, ये सब तो Hinduism रे गला. We can also take the example of Christianity, just like exorcism, a ritual to cast out demons, which is practiced by Catholic priest, or holy water, cross, like they use a pendant to protect themselves from evil spirit or satanic forces. Okay, So, both claim to protect humanity from evil, right? Will this be the right exactly. point? Yes, sir. Okay, anyway. Next. Next point. ସାର୍ ରିଲିଜନ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଥିଲେ କି ଇମୋସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଥିଓରି ମାନେ ରିଲିଜନ କୁ ୟୁଜ କରାଯାଉଛି କିଛି ମାନେ ଫିଅର କିମ୍ବା ମାନେ ଆଞ୍ଜାଇଟି ସେ ସବୁକୁ ରିଡ୍ୟୁସ କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି ମ୍ୟାଜିକ ରେ ବି ସାର୍ କିଛି ଟୁଲ୍ସ ୟୁଜ କରାଯାଉଛି ଯୋଉଟାରେ କି ମାନେ ରିଜଲ୍ଟ ଟା ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ମାନେ ସେଟାକୁ ରିଡ୍ୟୁସ କରିବା ପାଇଁ So ଆମେ କହିପାରିବା both help in mitigating human anxiety and ସବୁବେଳେ claim ଲେଖିବ okay? both provide ଲେଖିବନି claim to provide okay claim to provide uh, mental serenity right ଏୟା କହୁଛ ୟେସ୍ ସାର୍ okay any other point ଆମର ଚାରଟା point କହିଲିଣି ଆଉ any other point ଆଉ କିଏ କିଛି ଲେଖିଛ So both like both Sir, both use aim acha, କୁହ ଜଣେ କୁହ uh, so both aim to explain the mysteries of the universe. Okay. So both uh, explore Explore, yes sir. Explore the mysteries of the universe. explore the mm, Sir, try to explore. both try to or claim କହିପାରିବା right Exactly. claim to explore the world of mysterious world okay mysterious world or universe whatever you want then ଆଉ କିଛି Such as geocentric theory, ଦେଇଥିଲେ ଯେମିତି before the heliocentric. ଠିକ ଅଛି okay both must accepted as a matter of faith ବିଲିଫ କହିଦେଇଛନ୍ତି ନା ବିଲିଫ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ବିଲିଫ ଉପରେ ଗଲାଣି ଆଉ any other point you want to explain ପାଞ୍ଚଟା ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ହଉ ଠିକ ଅଛି ପାଞ୍ଚଟା ବି ଏନଫ ଓକେ ସୋ କାଲି କିଏ ଜଣେ ମତେ ମେସେଜ କରିଥିଲେ ସାର୍ କୌଣସି ବି ଟପିକ ରେ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଥିବ କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବୁ ତ ଦେଖ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପାଞ୍ଚଟା ଛଅଟା ଓକେ ନଟ୍ ମୋର ଦ୍ୟାନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡୋଣ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଲାଇକ୍ ମୋର ଦ୍ୟାନ୍ 7 8 ଏମିତି ଲେଖିଲେ ଟାଇମ ଯିବ ଅଯଥାରେ ଆଉ ଡୋଣ୍ଟ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କି ତମକୁ ଯାହା ଜଣା ଯାଇଛି ସବୁ ଜିନିଷ ତମେ ପେପରରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ନଟ୍ ଅଲସୋ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଓକେ ଆମକୁ କି 4-5 ପଏଣ୍ଟସ୍ ଉପରେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବାର ଅଛି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମକୁ କପି କମ୍ପ୍ଲିସନ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଓକେ ସୋ ଆମକୁ ସବୁ ପାର୍ଟ ଟଚ୍ କରିବାର ଅଛି ଆଉ 4-5 ପଏଣ୍ଟସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏନଫ୍ ଓକେ ତ ସେଇଟା ଟ୍ରାଏ କରିବ ସବୁ ମାନେ ଧର ସପୋଜ ତମକୁ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ରେ ବି 15ଟା ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିଛି ବା 10ଟା ଡିଫରେନ୍ସ ଇଟ୍ ଡଜଣ୍ଟ ମିନ୍ କି ସବୁ ତମେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବ ଓକେ ୟୁ ରାଇଟ୍ ସପୋଜ ଡିଫରେନ୍ସ ପଚାରିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ମ୍ୟାଜିକ ର ଡିଫରେନ୍ସ ରିଲିଜିଅନ ସହିତ କଣ କମନାଲିଟିଜ କଣ ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ରିଲିଜିଅନ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଜିକ ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ ତମ ପଚାରିବ କଣ ହ୍ୱାଟ ଇଜ defining religion and magic compare and contrast both ଏମିତି ଧର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ତ you define religion define magic compare or ତମକୁ ଯେତେବେଳେ commonalities ଲେଖିବ commonalities ରେ 5 points ଆଉ difference ରେ 5 points then along with you have to give some thinkers as well ଧର 3-4 ଜଣ thinkers କୁ quote କଲ intro ଦେଲ conclusion ଦେଲ and you are also providing some examples here so ଏତିକି ଜିନିଷ ଲେଖିବ କେବେ ହେଲେ ତମେ ଧର 20 ମାର୍କର ଆସିଛି ନା 20 ମାର୍କର we are supposed to write in 12 to 14 ମିନିଟ୍ 12-14 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଲେଖିବାର ଅଛି ସୋ ଆମେ ଏତିକି ଜିନିଷ କେବେ ହେଲେ ବି 12-14 ମିନିଟ୍ ରୁ ଅଧିକା କମ ବା ସରି 12-14 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ୟାଠୁ ଅଧିକା କେବେ ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ପ୍ରପରଲି ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିଲ ଓକେ ସୋ ଏମିତି ଆମ ଆନ୍ସର ହବାର ନାହିଁ ଯେ ତମେ ସପୋଜ କମନାଲିଟିଜ ରେ ବହୁତ ସାରା ଲେଖିଦେଇଛ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ରେ ପଏଣ୍ଟସ୍ ନାହିଁ ବା ଟାଇମ ପଳେଇଛି ବୁଝିହେଲା और तमे 14 मिनिट जगह 17-18 मिनिट नहीं गलनी टाइम लिखिया इट विल eat up your time okay तमे अल्टीमेटली कोन हो ना क्वेश्चन छाड़ीबो
पेपर रे बुझिला कारण पेपर जो थाए ना तमरो भाव 3 आवर्स रो पेपर होची बट दैट इज एक्चुअली 3 आवर्स रो नुहे एक्चुअली होची सेटा 2 आवर्स 40 मिनिट्स रो पेपर बुझिला 2 घंटा 40 मिनिट रो पेपर थाए से 20 मिनिट्स कोन ताले where we are losing this 20 minutes 20 minutes ରୁ 5 to 7 minutes ଧର ତମ ସେ ଖାତା ଆସିବ ସିଗ୍ନେଚର କରିବ ତମ ଖାତା ପଢିବ ଆସନ୍ତି ନା ଇନଭିଜିଲେଟର ତମ ସାମ୍ନା ବେଞ୍ଚ ରେ ଯିଏ ବସିଥିବେ ସେ ତମ ପାଖକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ମାନେ ଧର ତମ ସାମ୍ନା ବେଞ୍ଚ କୁ ଆସିବେ ତମ ପଛ ବେଞ୍ଚ କୁ ଆସିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଉ ତମ ବେଞ୍ଚ ତିନିଟା ବେଞ୍ଚ ରେ ତମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହବ କାରଣ ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପିଲା ବସିଥିବ ଏଇଠି ବସିଥିବ ଜଣେ ତମେ ଏଇଠି ବସିଥିବ ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠିକି ଆସିବଣି ନା ଏକ୍ସାମିନର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖାତା ତମେ ଏଇଠୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ହବ ଆରମ୍ଭ ହବ ତମ ପେନ୍ ଚାଲିବନି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତମେ ସେଇଠି କଣ କରିବ ତମକୁ ହଜାରେ ସେଠି ସାଇନ୍ କରିବ ଥମ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଦବ ତମ ରୋଲ ନମ୍ବର ଖାତା ଯୋଉ କପି ତମକୁ ମିଳୁଥିବ ଏବେ ତ ଜାଣିଛ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ କପି ତମକୁ ମିଳୁଛି ତାର ବି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ରହୁଛି ଏଇ କପିର ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଥିବ ଏଠି ତମକୁ ସେ ଯୋଉ ପେପର ଆଣିକି ଦେଖିବ ସେ ନମ୍ବର ଟାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପକେଇବ ତମ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଆଂଜାଇଟି ଥିବ ଯେ ଆରେ ହେ ସେ ଯୋଉ 1 2 3 4 5 ଜର ନମ୍ବର ଅଛି ତମେ 1 2 3 5 4 କରିଦେଲନି ତ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଇନି ତ ତମେ 3 ଥର ଚେକ୍ କରିବ ତମ ନାଁ କୁ ପ୍ରପରଲି ମେନସନ କରିବ ରୋଲ ନମ୍ବର ଲେଖିବ ଥମ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଦବ ପୁଣି ଥମ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ପରେ ଗୋଟେ କପଡା ଦବ ତାକୁ ପୋଛିବ ତମକୁ ଡର ଲାଗୁଥିବ ସେ ଯୋଉ ହାତ ଫିଙ୍ଗର ରେ ରହିଯାଇଛି ସେଟା ମୋ ଏଇ କପିରେ ଲାଗିଯିବନି ତ ଓକେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ everything is there so it will eat up 5 to 10 minutes 10 minutes ଏଇଠି ଗଲା ବୋଲି ଜାଣ ବୁଝିହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ତମକୁ ତମ ଯୋଉ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ନା ସେଥିରୁ ତମକୁ 14 15 ହିଁ ଆସୁଥିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ 4-5ଟା ଆସୁ ହିଁ ନଥିବ ବା ଏମିତିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ଯାହା ପାଖରେ ତମେ ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କଣ ଲେଖିବି ଏଥିରେ ବାଉନ୍ସର୍ସ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ତମେ ଡାଉଟଫୁଲ ରହିବ ଯେ ଓକେ ତମ ପାଖରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବି ଥାଏ ଓକେ ତମକୁ 15 ମାର୍କର ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଳେ ଦିଟା 20 ମାର୍କର ବି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଳେ ରାଇଟ୍ ତମେ ଡାଉଟ ରେ ଥିବ ଆରେ ହେ ଦିଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି ମତେ ମୋ ପାଖରେ କୋଉଥିରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଧିକା ଅଛି ବା ଥିଙ୍କର୍ସ ଅଧିକା ଅଛି ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ପୁଟ୍ ଇଟ୍ और 20 मार्कर से तमे देखिबो जे एइटा लिखिबि ना एइटा लिखिबि माने बहुत सारा थिंकिंग आसीबो ना तम माइंड रे जे कोडा एक्चुअली प्रोड्यूस करले बेटर हबो हां कोथरे भलो एग्जांपल्स देई परिबि ए सब जिंस रे भी तमे भारबो अराउंड 10 मिनिट्स समय जीव ही जीव पेपर पढ़िबो बुझिउस तो सब वॉशरूम लागिला वॉशरूम जीव बा पानी टिके पीबो ए सब जिंस रे इट विल टेक टाइम भाव तुमको टॉयलेट लगुव तुम तो माने सपोज 1 आवर बा 1 आवर 30 मिनिट्स पर टॉयलेट लागिलानी तो तुम तो सागे सागे सेही कंटिन्यू करिवो माने कोन जे तुम यार टॉयलेट भी लागुची ताले तुम माइंड टा सिना फ्री थिले तुम माइंड को पॉइंट्स आसीबो कंटेंट आसीबो बा जहां भी तुमरो थिंकर्स माइंड को आसीबे तुम लिखिबो तुम तो याडे इमरजेंसी रे अछ तुम हाथ ही चलीबोनी सो बेटर यू गो एंड गेट रिलैक्स्ड तापर तुम आसिले लिखि पारिबो सो ए सब जिंस को तुम यदि काउंट करिवो ना 20 मिनिट्स जीव ही जीव एतरे सो 2 घंटा 40 मिनिट रो एक्चुअली पेपर थाए ओके सो 2 घंटा 40 मिनिट रे तुमको ट्राई करियार अछि जे मते 20 टा क्वेश्चन को आंसर करियार अछि विथ जस्टिफिकेशन विथ एवरीथिंग तो सेति पई कि ट्राई करिवो कोनोसी भी हेडिंग रे यू डोंट राइट माने एबेडो प्रैक्टिस करिया स्टार्ट करो जे आई विल नॉट राइट मोर देन 4 टू 5 पॉइंट्स तमे यूपीएससी टॉपर्स मानो कॉपी देखो जाइकी देखो सेठी देखिवो तुमको लागियो मे भी तमे तो बहुत अधिका पॉइंट्स सांगटू जानिचो तमे तो बहुत अधिका पॉइंट्स जानिचो इज इट अ फैक्ट तुम कोन सांगटू अधिका जानिचो कि जानि न बट जिंस होची तुमको प्रेजेंट केते करिवार अछि से मोमेंट रे सेटा होची इंपोर्टेंट तमे जहां जानिचो यू नीड नॉट प्रोड्यूस इन द पेपर तुमको प्रेजेंट केते करिवार अछि हां कुआ सर मोर डाउट ला सर जो मॉक इंटरव्यू मॉक आंसर्स रो जो थाए शेयर हुए ऑनलाइन जो डिफरेंट साइट्स रो सर सेटा बहुत अनरियलिस्टिक फील हो जेमते तो बेसी फोमो डरास जाउची कि माने जो टॉपर्स कॉपी जो से माने सबू पॉइंट्स लिखुचंदी सबू आंसर लिखुचंदी एंड इट इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल कि 3 आवर्स टाइम रे समाने सेटा एते सुंदर गोल गोल हैंडराइटिंग रे लिखिथिबे ନାଇଁ जो ନାଇଁ ନାଇଁ जहां भी ସେଟା ହଁ ନାଇଁ ସେମିତି ନାଇଁ ଦେଖ that comes with practice ବୁଝିଲା ତମେ ମେ ବି ମାନେ ଟାଇମ ନଉଛ ବଟ୍ ମାନେ ଯୋଉ ମାନଙ୍କ ତମେ କପି ଦେଖୁଛ ନା ମାନେ ସାଇଟ ରେ ଯୋଉଟା ଅପଲୋଡ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ସେମାନେ ସେଇଭଳିଆ ଶହ ଶହ କପିଜ ଲେଖିଛନ୍ତି
प्रतिदिन से टेस्ट लिखिकी किए 5 वर्ष होला प्रिपेयर करूची किए 7 वर्ष होला प्रिपेयर करूची माने कहार हैंड राइटिंग एक्सट्रीमली फास्ट अच्छी ओके माने बहुत जिनस एफर्ट कला पर से जिनसटा तुमको देखा जाउची पेपर बुझिला तमे सेतिकी जेतले परिश्रम करिवो ना सेतले तमे भी सेई 8 पार आसी जीवो बुझिला माने माने यू कांट बिलीव कि द काइंड ऑफ हार्ड वर्क दे पुट इन बुझिला तमे माने केबे भी बिलीव तमे भाबुछ 3 आवर्स माने जे टेस्ट लेखुचंती से माने से 3 आवर्स पूर्वरु केते 3 आवर्स प्रैक्टिस करितिबे केते क्वेश्चन आगरु छाड़ीतिबे केते क्वेश्चन रे फंबल करतिबे केते क्वेश्चन रे भूल भाल हेतिबो फाइनाली माने टॉपर हेजन यूपीएससी क्लियर करजन से माने कॉपी तमे देखुछ ता माने दे आर द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द कंट्री बुझिला से माने बहुत परिश्रम करिकि से सब जिंस को माने मार्जित करिका से माने फाइनाली तमे जो पेपरटा देखुछ दैट इज द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क बहुत परिश्रम करछन से माने तापरे से माने टॉपर्स हेछन तापरे से मानकर से जो पेपरटा तमे देखुछ अनरियलिस्टिक लागुची दैट इट विल सीम टू बी अनरियलिस्टिक बुझिला बिकॉज से माने सेतिकी परिश्रम करिकि से जिंसटा प्रोड्यूस करि परछन सेटा ह्यूमनली हमकु नॉर्मल आई रे हमकु एते हमें एटा माने निजुकु रिलेट करि परिबानी हमकु लागियो जे हमें तो लेखिले एते टाइम लागुची नाही सेमती नाही इट इज पॉसिबल Yes, I thought कि they are writing, the coaching institutes are writing the answers. Empty the नाही normal नाही नाही human. सेमती नाही ओके कोचिंग इंस्टीट्यूट माने चोर अछंती मना करूनी किछि मैनिपुलेट करंती अलगा जिंस रे बट एई सब जिंसटा जो कहूछ बट यस इटरे से माने इट इज रियल ओके आउ इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क ओके सो लेट्स नॉट क्वेश्चन दैट एटा तांकर माने बहुत परिश्रम करी से लिखि तांती एंड से तमे प्रैक्टिस करले तमे भी से पॉइंट को आसी परियो किछि प्रॉब्लम नै आ मु जेमति कहली छोट छोट ट्रिक्स तो आपणैबो आ कोन माने जेमति कहली ना कोनोसी गोटे टॉपिक ऊपर तुमको यू डोंट नीड टू राइट 4 to 5 मोर देन 4 to 5 पॉइंट्स ट्राई करी माने जो जीएस रे भी आंसर लिखला बेले ट्राई करिवो जे नाही मु टिके डायग्रामेटिक वे रे लिखिबी गोटे स्ट्रक्चर टाको चेंज कर देबी जोथरे मो पाखरे गोटे मिनिट बा 30 सेकंड्स बंची जाउची राइट टिके मु रिप्रेजेंटेशन को चेंज करिवि धर एमति तीर मारी कि गोटे पॉइंट लिखुछ सपोज तमे भाब लिखुछ जे हाई पोवर्टी हेले तमे एजुकेशनल इनइक्वालिटी बढ़िबो ओके तमे थर एमती लिखि परिबो ओके पोवर्टी बढ़िले एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी धर ओके तमे गोटे धर तम पारे टाइम नै तमे एत्ति की भी जीएस रे लिखि दबो ना दिस इज आल्सो माने एप्रिशिएटेड पोवर्टी अधिक हेले एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी कमी हो एत्ति की भी लिखि दोछ जो देखो जो पॉइंट टा कहली सेटा लिखिया तुमको मिनिमम गोटे 30-40 सेकंड्स लागि था मु एटा केस समय लगिली हार्डली 3-4 सेकंड रे राइट से जो यू सेव द 25 सेकंड्स ना तमे जो कहउछ ना केमिति पेपर कंप्लीट करूछन प्रति जति गोटे जगह रे तमे 10 सेकंड्स 5 सेकंड्स 7 सेकंड्स बंचै बंचै चलिलो हे गला तम काम गेटिंग इट Yes, sir. सपोज तमे कोनोसी जिंस रे लिखुछ इश्यूज कोन अछि ओके इश्यूज कोन अछि तमे पूरा पॉइंट देखि लिखुतलो जे लैक ऑफ रिसोर्सेस लीडिंग टू एक्सक्लूजन एंड ऑल इन लिखुछ जणे कोन करिवो खाली एम्ति लिखिवो लैक ऑफ रिसोर्सेस एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी लेस ओके लो बजेटरी स्पेंडिंग बस आउ एक्सेप्ट जहाँ पे आउट पॉइंट हला हला सी चारिटा पॉइंट रे तमे जहाँ गोटे माने 5 मिनिट रे बा 3 मिनिट रे एक्सप्रेस करिया चाहछो से एत्तिक रे एक्सप्रेस कर देला सो दैट्स द थिंग बुझाला तुमको सब जगह रे एजुकेशन को एमिति लिखिबार नाही यू कैन राइट लाइक दिस बुझाला Sir, short लिखी हबो हाँ हाँ माने माने एमती नाही जे short सब form. जगह रे लिखिबोनी माने यू कैन राइट ओके समवेयर यू कैन राइट किछि प्रॉब्लम नाही तमरे टाइम Okay, sir. बंचुनी टाइम पळे पळे जाउची यू नो कि हैव लेस टाइम्स तो एमती किछि प्रॉब्लम नाही सेमती यूज करि परिबो Okay, sir. Okay, sir. ओके सेमती किछि नाही ठीक अछि बा कोनोसी गोटे फुल फॉर्म अछि नाइ सोशियो रे नॉट पॉसिबल दिबे आई एम टॉकिंग अबाउट जीएस सोशियो रे सेत पय तो कहली सोशियो रे तुम ट्राई करिवो जे बहुत पॉइंट्स न लिखे सोशियो रे ट्राई करिवो जे मु लिमिट करिवि 3-4 पॉइंट बिकॉज़ यू आर राइटिंग इन टिके एक्सप्लेन करूछ थिंकर्स होछ ना सो इट्स अ बिट ट्रिकी
ବୁଝିଲା। ଓକେ ତ ଯିବା ଆଉ ଯଦି କଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ନା କଣ ତୃପ୍ତି ପ୍ରଭା କୁହ। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। ହଁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। सर आमे जो पॉलिटिक्स चैप्टर रे जो पॉलिटिकल पार्टीज मानक विषय डिस्कशन करथिला लाइक बीजेपी बीजेडी एमती, तो सर माने एग्जाम देला बेले माने मेंस पेपर देला बेले सेमती एग्जांपल मेंशन कले चलिबो ना? हाँ हाँ पहले पार्टीज को मेंशन हाँ करिकी। टिके माने नेगेटिव टोन रे लिखिबो। गेटिंग इट माने यस सपोज सर। तमे कहउछ ना माने धर बीजेपी होଉଛି କଣ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ରାଇଟ୍ ଓକେ ତାର ମେ ବି ଇନଭଲଭमेंट ଥାଇପାରେ ରାଡିକାଲିଜମ କୁ ଫେଲେଇବାରେ ବୁଝିହେଲା ତମେ ସେଇଠି ମେନସନ କରିବନି ଯେ ବିଜେପି ଇଜ ସ୍ପ୍ରେଡିଂ ରାଡିକାଲ थॉट्स इन द सोसाइटी ବୁଝିହେଲା ତମେ ଲେଖିବ ओके सर। some political parties in India are in seem to be involved in spreading radicalism in society ବୁଝିହେଲା ଏମିତି ଲେଖିବ यस सर। ओके माने गोटे नेगेटिव टोन रे पर्टिकुलरली काको कोट करिवनी कोनोसी भी पार्टी को कोट करिवनी बुझिला काहेकि यस सर। कारण जेतेबेले एग्जामिनर देखो एग्जामिनर जेते न्यूट्रल हेले भी तांकर भी किछि एफिलिएशंस अछि हां कि नै तांकर भी किछि एफिलिएशंस अछि तो मे बी तांकर टिके ना को तांकर आसी पारे जी कोन खाली बीजेपी बीजेपी लेखिछि हां काटी देबी तार मार्क बुझिला तो सो डोंट राइट यस सर। ट्राई टू टेक रिस्क हां आप सर पॉजिटिव टोन रे कोट करबार थिले। हाँ पॉजिटिव टोन रे करि परिबो पॉजिटिव रे किछि सेमति इश्यू नै पॉजिटिव रे किछि किछि जगह रे तमे यूज करि परिबो बेसी पॉलिटिकल ये न देले ही भलो माने जेमति तमे कोनोसी गोटे रेफरेंस जदि दउछो जे एटा भलो कि एटा खराब माने देखो सपोज तमे कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी विषय रे कहउछो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स विषय रे कहउछो राइट सेठी तमे आराम से बहुजन समाजवादी पार्टी एमान विषय आराम से लिख परिबो न्यूज नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स विषय कहूछ सेठी तमे बीजेपी लिख बट जोठी तमे भाबुछ जे गोटे सुपीरियर बा इंफीरियर फील करा होची स्टेटमेंट रे ताले सेठी अवॉइड करिवो बुझेला ओके सर। आ खास करके नेगेटिव टोन रे तो टिके नबो ना नेगेटिव में राडिकलिज्म जेमते हमें कहबा जे मोब लिंचिंग ए सब जिंस जे लिखुछ से समय टिके कोनसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज को लिखिबने तुम लिखियो दर आफ्टर बीजेपी केम टू पावर द मोब लिंचिंग इंसिडेंट्स have started to you know have started to कोन undergo a lot एमती लिखियो एमती टिके स्टार्ट करबोनी बीजेपी बीजेपी किछि दबोनी बुझिला ओके सर। ऑप्टिमिस्टिकली आंसर करिवो सिंपल वे रे कहया बोले यस सर। माने जदि बा पॉलिटिकल पार्टीज दबार अछि यू रिजेक्ट बीजेपी कांग्रेस एउडा गुटी अवॉइड करके तमे को पंजाब रो जो अछि अकाली दल कथा कहि परिबो बुझिला किंबा हमर जो एटा रहिबो कोन जो कोन सेटा खालिस्तानी मूवमेंट ओके जोडा कि हम नेशन रो स्टैंड जोडा अछि कंट्री रो स्टैंड अछि जोडा सेउडा कोट करि परिबो आराम से बुझियो यस सर। जोटी यस सर। जोटी डिफरेंसेस रहउची आर्गुमेंट्स होची सेठी बेटर नॉट टू you know go into those things okay ओके सर। निशानी होतन सर कंक्लूजन सब बेले पॉजिटिव हां कंक्लूजन पॉजिटिव माने कोन ऑप्टिमिस्टिक फॉरवर्ड लुकिंग रहियार अछि कंक्लूजन नेगेटिव टोन रे लिखिबो ओके जीबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर जो थिला टॉपिक आज रिलीजन एंड साइंस राइट एटा कंप्लीट कर दबा कंप्लीट करले हम पुनी नेक्स्ट टॉपिक पढियार अछि रिलीजन एंड साइंस देखो just a second ओके देखो हमर कोन अछि ना रिलीजन और साइंस विषय में देखु जेंति हमें मैजिक और रिलीजन को देखिले सेमति हमको रिलीजन और साइंस को मध्य स्टडी करिवार अछि ठीक अछि ओके सो रिलीजन तो हमें हजार थर पढलेनी व्हाट इज रिलीजन एटा आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एनी मोर साइंस कोन साइंस भी देखि चंती
ओके साइंस कौन साइंस होची इट्स अ सोशल इंस्टीट्यूशन governed by norms such as universalism, communalism, disinterestedness and organized skepticism. Okay, so this stands for kudos. ओके साइंस को कुडोस नॉर्म बोली भी मर्टन कहते ओके ये जो वर्ड गुडा सी फॉर तमर कम्युनलिज्म तमर यू फॉर यूनिवर्सलिज्म डी फॉर डिसइंटरेस्टेडनेस एंड ओएस होची ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिसिज्म माने साइंस रो एई तो कहूची फीचर्स बुझेला मर्टन देइचंदी कुडोस नॉर्म्स फॉर साइंस सो दिस इज रिलीजन दिस इज साइंस नाउ व्हाट हमर मेन पॉइंट होची एठी हमको डिफरेंसेस डिस्कस करिवार अछि आउ commonalities discuss करिवार अछि and how in the modern world they are going hand in hand जेमति रिलीजन हां मैजिक आउ रिलीजन डिस्कस कले सेमति साइंस रो डिस्कस करिवा कोन डिफरेंस अछि देखो फर्स्ट सेंस वाला सोर्स ऑफ नॉलेज रिलीजन कोठु आने निजर नॉलेज को सेक्रेट टेक्स्ट रु डिवाइन रेवलेशंस रु स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस रु बुझियला साइंस कोठु आनिबो बट साइंस रो सेमति किछ नै साइंस होची एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन जो कुडोस कहली राइट where everything is skeptical you question it whether it is proven or not ei so जिंस होची साइंस पर्सपेक्टिव जे देखिबा दरखाइम कहउचंती रिलीजन इज बेस्ड ऑन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस साइंस इज मोर इंडिविजुअलिस्टिक ठीक अछि फास्ट डिफरेंस बुझिला सोर्स ऑफ नॉलेज रे सेकंड ला मेथड्स रे कोन रिलीजन इन्वॉल्व्स फेथ introspection, revelations. Beliefs are grounded on mystical and metaphysical experiences and are not necessarily verifiable by empirical means. You can't verify. Okay. Gote kotha achi religion is based on unquestionable faith. Religion is based on unquestionable faith, whereas science is based on questionable thesis. Okay, science is based on questionable thesis and whereas religion is based on unquestionable faith. You don't question religion. तमे क्वेश्चन करछो कि रिलीजन को जे कोनोसी जिंस रो एक्जिस्टेंस एक्चुअली अछि कि नाही ओके माने सप्तरे जिंस हेइथिला ना नाही इट्स अ मैटर ऑफ बिलीफ बुझेला सो मैक्स वेबर कहउचंती ही डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल रैशनैलिटी जोटा कि हमरो साइंस रे थाए रिलीजन रे थाए सब्सटैंटिव रैशनैलिटी ओके जोटी कि माने एटा तमरो माने जोटा कि तमरो इनर नीड्स बा स्पिरिचुअल नीड्स कॉन्साइंशियस नीड्स को फुलफिल करे रिलीजन बट ये कोन साइंस कोन करे तमरो जोटा प्रैक्टिकल वेरीफाइड नीड्स को फुलफिल करे स्कोप ऑफ इंक्वायरी जे देखिबा रिलीजन इज ऑफन कंसर्न्ड विथ द क्वेश्चन ऑफ अल्टीमेट पर्पस मोरालिटी आफ्टर लाइफ ए सब जिंस विषय रिलीजन एक्सप्लोर करे माने व्हाट इज अहेड आफ्टर आवर डेथ कोन अछि हमर ओके व्हाट हैपेंस टू आवर सोल ऑगस्ट कमटे थियोलॉजिकल एंड साइंटिफिक स्टेज हां ऑगस्ट कमटे भी कहचंती जे रिलीजन धीरे धीरे कोन होइछि ना थियोलॉजिकल स्टेज हमर थिला धीरे धीरे हम साइंटिफिक स्टेज आडे जाउछे देन साइंस जो देखिबा साइंस फोकसेस ऑन हाउ थिंग्स वर्क माने लॉ ऑफ फिजिक्स हे गला इवोल्यूशन हे गला फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज हे गला से एते मेटाफिजिकल क्वेश्चन आडे जाय नै ओके कार्ल मार्क्स जदि कहबे viewed science as a means to understand the material world while religion as serving the interest of the powerful by pacifying the oppressed through promises of an afterlife जो हमें पढ़थिले कोन ओपियम ऑफ मासेस राइट रिलेशनशिप विथ सुपरनैचुरल जो देखिबा रिलीजन निजको क्लेम करूची जे सुपरनैचुरल डिवाइनिटी सहित निजको एंगेज करूची ओके प्रेयर वर्शिप रिचुअल सब अछि ओके टू प्लीज द डिवाइन बट साइंस generally excludes the supernatural. It focuses on the phenomena that can be observed, measured, and tested in the real world. Okay, तमे देखिबो जो they do not rely on supernatural causality. Durkheim कहउचंदी supernatural or sacred is integral to religion. Okay, but sacred का profane or science asks to explain the world without invoking sacred religion is subjective where is हाँ objective एका कथा सब सेम जिंस लिखा है देन जिबा function and purpose कथा religion provides हमु कोन function अछि religion it provides a moral code
it provides cohesiveness in the society, provides spiritual solace, sense of purpose, meaning, एड़ा सब हमको दिए religion. But science कौन दिए? Science seeks the truth through investigation. It aims to improve the human life through knowledge and technology. ବୁଝିଲା? ଯେମିତି ମ୍ୟାକ୍ସ ୱେବର କହୁଛନ୍ତି, religion provides us ethical guidelines to shape the human conduct, while science is to increase the understanding and control over the nature, which can drive material progress. ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ରିଲିଜିଅନ ଆଉ ସାଇନ୍ସ ଭିତରେ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି? ଆହୁରି ବହୁତ ପଏଣ୍ଟ ତମେ ନିଜେ ଭାବିକି ଲେଖିପାରିବ, ବଟ୍ ଆମକୁ ଟିକେ ଲିମିଟେଡ୍ ରହିବାର ଅଛି। ବାକି ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ତମର ଲାଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ରିଭିଜନ ପାଇଁ କି ଡିଫରେନ୍ସେସରେ। ओके, यू विल गो थ्रू दिस बाय योर ओन। ठीक अछि। पर्सपेक्टिव भी हमें देखिले दरखाइम करो, जो जस्ट पढ़िले सब तक पर्सपेक्टिव एबे माने जो पर्सपेक्टिव लिखि ना लास्ट लास्ट को एडा सब ओके से उडा को आउ थरे सेपरेटली एमती लिखि देचे। ओके, दिस इज आल्सो यू हैव टू गो थ्रू बाय योर ओन। सेम जिंस हमें जहां पढ़िले ऊपर जस्ट सेम पर्सपेक्टिव उडा को गोटे पर्टिकुलर एडा काहे की करिछि बुझि परछो तो एडा कराइछि तम जो लास्ट मोमेंट रे जस्ट गोटे गो थ्रू हबो जदी କରିପାରିବ। बट ऑल्दो आई वुड सजेस्ट कि लास्ट मोमेंट ପାଇଁ यू शुड मेक योर ओन नोट्स। ओके, बाकी जदि तुम मानकर नोट मेकिंग उपरे किछि माने दरकार अछि क्लास एंड ऑल, ताले हम वी कैन डिस्कस इट इन डिटेल कि हाउ टू मेक नोट्स ऑप्टिमली। बुझे मैक्स स्केलर कर पढ़नथिले, मैक्स स्केलर देखियो, स्केलर व्यूड रिलीजन एंड साइंस एज कॉम्प्लीमेंटरी इन ह्यूमन लाइफ। He believed that science deal with objectivity, material world, while religion addresses human values, meaning and spirituality. In his view, both science and religion help the individuals navigate different dimensions of existence. Science addresses how questions, while religious addresses why questions. Clear? Priyadarshini कहउचंदी, in religion first there is a belief that then we practice it, but science हाँ exactly evidence based or empirical আমরা कहउचंदी। differences देखिले, then जिवा similarities, कौन कौन similarities अछि जहाँ तमे कहलोनी मैजिक सहित सेम similarities हमें नहीं परिबा। both share the search of truth or meaning. religion भी truth खोजुची, okay, they both claim to answer big questions about universe, human existence, though they approach these questions differently. Religion seek to understand meaning, purpose and moral framework of life, while science focuses on understanding the natural world and its mechanisms. Okay, तो एग्जांपल दे परिबो, रिलीजियन ओरिजिन ऑफ लाइफ थ्रू डिवाइन क्रिएशन कहउची, माने भगवान सृष्टि करचन सब जिंस। साइंस कहउची थ्रू द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जोटा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन थ्योरी डार्विन कर रहिछि। ओके, तो दी जन जाक कौन कहउचंदी, माने दे हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन द क्रिएशन, सृष्टि भगवान कर जो हमर जो सृष्टि हेछि पृथ्वी रो सेटा केमिति हेछि। रिलीजन ता ऊपर एक्सप्लेन कला, कहला भगवान सृष्टि करचंदी। साइंस कला ता ऊपर एक्सप्लेन कला केमिति सृष्टि हेछि। देन रिलायंस ऑन बिलीफ्स एंड और assumptions, both fields have certain beliefs or assumptions, even if those are not directly testable. For instance, religion beliefs in divine beings or force are taken on faith, while scientific theories like laws of physics often assume that universe operates according to consistent and predictable principles. Science madhya किछि जिंस assume करूछि जे वर्ल्ड रे किछि माने जिंस अछि जोडाक कंसिस्टेंट अछि, जोडाक प्रेडिक्टेबल अछि। माने सपोज आमे कहबा पवन बहुछि, तो पवन बहुची माने आमे प्रेडिक्टेबल ना, आगु को भी पवन बहिबो, एटा हमर गोटे बिलीफ अछि। से बिलीफ रे तो दुनिया चलीछि। आमे कहबा सूर्य प्रतिदिन उइबे, जो कोन किछि प्रमाण अछि उइबे बोली, सेमति तो नाही ना। किछि भी प्रॉब्लम हेइ पारे, बहुत देश अछि जोटि कि 6 मास धरि कि सूर्य ही नांती हो कि नै। सो इट्स अ मैटर ऑफ बिलीफ, नाही सूर्य लक्ष लक्ष वर्ष होला उइ कि आसी आगु को मते उइबे traditionally as well as then the idea of starting assumptions is acknowledged in sociology through the concept of ideology, where systems of beliefs shape our world view, whether religious or scientific. Then organized systems and institutions, science रो भी organized system अछि, religion रो भी अछि। तम कहबो इसरो, इसरो होची science रो organized institution। आउ विभिन्न टेम्पल्स हे गला, चर्चेस हे गला, एमाने होचंदी कोन रिलीजियन रो, राइट। देन कम्युनिटी एंड सोशल फंक्शन, बोथ रो अछि। कम्युनिटी रिलीजियन रो भी अछि, रिलीजियस कम्युनिटी अछि, साइंटिफिक कम्युनिटी भी अछि।
राइट एटा मैं एक्सप्लेन करूनी ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज बोथ क्लेम कि आमे ट्रांसफॉर्म करिवु बोथ क्लेम कि आमे चेंज करिवु ओके साइंस कंटिन्यूअसली रिफाइन्स इट्स थ्योरीज एंड मेथोडोलॉजीज टू इनकॉर्पोरेट न्यू फाइंडिंग्स नुआ नुआ साइंटिफिक इवोल्यूशन दिन को दिन होउची सोशल चेंज आणुची सिमिलरली रिलीजन मध्य कोन ट्रांसफॉर्मेशन आनिची सोशल चेंज आनिची आमे कोन कहया प्रोटेस्टेंट एथिक होची कैल्विनिज्म आनला ना नहीं सोशल चेंज कैपिटलिज्म को ग्रो करेला राइट सो there are certain देखिले commonalities then जिबा हमें देखिबा some perspectives in which how religion and science can coexist first हला कोन complementarity So Einstein कर ଗୋଟେ famous quote ଥିଲା କି science without religion is lame and religion without science is blind. blind very good हां सेटा तमे conclusion रे यूज करियो Okay sir. we use the statement in the conclusion okay ଯେତେବେଳେ ବି ରିଲିଜିଅନ ମୁଁ ସେଟା କରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ରିଲିଜିଅନ ସାଇନ୍ସ ଲେଖୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଲେଖିବି ସେ ପଏଣ୍ଟ ଟା ରଖିବି ସେଟା ଲାଷ୍ଟ କୁ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଯୋଉ ଇଏରେ ୟୁଜ କରିବି Oh, କନକ୍ଲୁଜନ ଇଟ୍ସ ଅ ଗୁଡ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନା yes sir. okay. Complementary roles of religion and science can be viewed as addressing different dimensions of human life. Religion focuses on meaning, purpose, values, or how the world works. Sorry, meaning, purpose, and values. Religion खोजिबो एउडा माने the why things. How science खोजिबो how the world works. बुझला? Then NOMA model. Jay Gould କହିଛନ୍ତି NOMA model, that is non-overlapping magisteria. What is this NOMA model? Because the concept of NOMA proposed by scientist Stephen J. Gould suggests that science and religion operate in separate domains of inquiry and do not overlap. According to this perspective, science deals with empirical factual world. It's seeking to explain physical phenomena, while religion deals with moral values, meanings, and ultimate purpose of life. Okay, तो से कहते नॉन ओवरलैपिंग बोथ डू नॉट ओवरलैप नोमा मॉडल साइंस फिजिकल कथा कहूची रिलीजियन तमरो लाइफ रो जो अल्टीमेट पर्पस कथा कहूची बुझियला बाय दिस रीजनिंग बोथ कैन कोएग्जिस्ट तमरो दीटा को दरकार ना तमरो मोरल वैल्यूज भी दरकार आउ फिजिकल नीड्स भी अछि तमरो बुझियला सो से कहउचंदी बोथ कोएग्जिस्ट हार्मोनियसली बिकॉज़ दे आंसर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बुझियला रिलीजियन why को आंसर करूची साइंस हाउ को आंसर करूची बोथ आर इंपोर्टेंट फॉर अस देन एथिक्स देखो रिलीजियन रे तो हम पढ़िले मोरालिटी प्रोवाइड करूची एथिकल गाइडलाइंस प्रोवाइड करूची ओके सो रिलीजियन प्रोवाइड्स मोरल फ्रेमवर्क्स दैट कैन गाइड द साइंटिफिक एंडेवर्स and the use of scientific knowledge. Many ethical questions arise from advances in science such as genetics. आमे जो करूचे कोन ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो प्रोवाइड बनौचंती बा हमर जो जीन जेनेटिक मॉडिफिकेशन करूचंती ओके ओके सो एथिकल क्वेश्चन ता दिरे अछि राइट तमे गुट्टे जिंसर जीन को नहीं कि आ गोटे जिंसर डीएनए आ गोटे एनिमल रो डीएनए रे केमती तमे इंसर्ट करि पारुचो सी कोन कहि पारुनी माने से एनिमल टा कोन कथा कहि पारुनी बोली तार कोन किछि माने तार निजर किछि वैल्यू नाही तमे ताकू बिना तार परमिशन रे केमती नै कि सेटा जिंसटा करि पारुचो इट्स एथिकल क्वेश्चन अछि राइट सो रिलीजियस बिलीफ्स कैन प्ले आउट दिस क्रिटिकल रोल तमे जानिचो एबे जस्ट हमरो जो हमरो कॉमेडी रो जो उठिची ओके समय रहना यस issue. ओके समय रैना कर जो शो अछि इंडियास गॉट टैलेंट सेतरे जो हमरो जो वल्गर कॉमेडी करिसंती से रणबीर अलाहाबादिया तो सेतरे कोन हमर जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स अछि तमे जानिछ सेम जिंसटा फॉरेन ने भी जणे कहि माने जणे ब्रिटिश गर्ल भी कहिछि जानिछ जे तमे Yes देखिबो sir. ओके दैट वाज द सेम थिंग दैट वाज सेड समवेयर एल्स बट सेठी एते माने हे नथला बट देखो इंडिया रे हला बोली हला काहे की बिकॉज़ आवर लैंड is a land of culture. Our land is a land of religion. जोटी की आम ट्रेडिशन माने माने माँ पुआ बा जो पेरेंट्स आउ तमर तांगर ये
कौन ऑफस्प्रिंग भितर देयर इज अ पायस रिलेशन देयर इज माने गोटे जो भगवान कर दर्जा जोटा हमको दिया जायछि माँ माँ और बापा को भगवान बोली मानुछंती ओके सो हाउ कैन यू से दीस थिंग्स अबाउट सो एटी हमर रिलीजियन एटा गोटे साइंस कॉमेडी शो जो हमर चलीछि दिस इज साइंस ना साइंस वे रे साइंटिफिक वे रे करा जाउछि ओटा सब सब विभिन्न प्रकार टेक्निक्स यूज करा होछि ओटा सब बट सेठी भी देखो रिलीजियन रो इंपोर्टेंस रहिछि रिलीजियन अछि बोली आमे जानिले जे दिस इज गुड और दिस इज बैड थिंग और दिस इज गुड थिंग एठी तमे देखिबो जो कोन ताका नाटा मने पडुनी जने बाबा अछंती जो एबे जो अछंती तांकर गोटे पॉडकास्ट मु देखुतिली ओके पॉडकास्ट देखुतिली तांको पचारले सिए जे व्हाट इज धर्म तांको से पचारले जे ऑथर अछंती कहले व्हाट इज धर्म ओके से कहले धर्म इज नथिंग बट knowing the difference between two persons से मु बाप माने तम बापा और तम झियंक भितरे कौन डिफरेंस अछि सेटा जानिबाटा ही धर्म बुझिला नहल तो बापा और झिय जस्ट गोटे दुईटा बायोलॉजिकल एंटिटी ना बापा होची गोटे पुओ आ ता झिय होची गोटे झिय बॉय एंड अ गर्ल आ बॉय एंड अ गर्ल कैन बी सेक्सुअली इन्वॉल्वड साइंस या कहूची ना गोटे बॉय आउ गर्ल कैन बी सेक्सुअली इन्वॉल्वड प्रोजेनी करि परिबे सब जिंस हेई परिबो बट धर्म होची नोइंग हु इज योर फादर एंड नोइंग हु इज योर डॉटर सो से धर्मटा जो दिन पळेबो सेडी बापा झियो को भी छाड़ीबोनी भाई भौणी की भी छाड़ीबोनी मां पुओ को भी छाड़ीबोनी एटसेट्रा हबो नै बुझिला सो एई सब जिंस अनिरुद्ध आचार्य जी आई थिंक एटा कहते हां अनिरुद्ध ता आचार्य नाटा मन से जो कुंचुचिया छुट्टी रहछि हाँ कुंच कुंच चटी अनिरुद्ध आचार्य हां एथिबो सो मोर ता नाटा मोर एक्चुअली मने नै गोरा है कि जो तांगर मुंडर लगांती देखथियो जो ये स्वैग हाँ अंकर अलगा okay so so this is dharma right religion is teaching us about ethical principles in scientific domain बुझेला okay then shared search for truth both fundamentally engaged in shared search of truth science seeks to uncover the truths of the natural world through observation rational thoughts and experimentation and all whereas religion seeks to explore the deeper spiritual truths of human existence, morality and universe. तो हमरो दी जन जाक ट्रुथ खोजंती जाईकी हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ कोएक्जिस्टेंस हिस्टोरिकली मध्य कोएक्जिस्ट करी आसीचन जेमति हमें आइजैक न्यूटन कहबा ओके ही वाज अ क्रिश्चियन गोटे रिलीजियस फॉलोअर थिले बट तांकर देखो साइंटिफिक वर्क केते भलो रहिछि ओके से केते साइंस रो गोटे से जण ही इज द आर्डेंट चैंपियन ऑफ साइंस बट ही वाज अ डिवोट क्रिश्चियन माने क्रिश्चियन रो गोटे आर्डेंट फॉलोअर मध्य थिले ओके जॉर्ज मेंडेल को कथा कहबा ही वाज अ कैथोलिक मॉन्क बट तांकर जेनेटिक्स ऊपर बहुत सारा पाथ ब्रेकिंग वर्क रही माने ही वाज अ वेरी गुड साइंटिस्ट अल्फ्रेड रसेल वॉलेस कथा कहबा he as a co-discoverer of theory of evolution Wallace believed that evolution was guided by divine intelligence and he saw no conflict between his scientific work and spiritual beliefs से कहले जो इवोल्यूशन हेची डिवाइन इंटेलिजेंस तमे केमती जानिलो जे मते एई जिंस कले ही इवोल्यूशन हबो एई जिंस एई लोक सहित करिवार नाही एई जिंस एमती फैमिली बने फैमिली रे माने सेक्सुअल इंटिमेसी केवल एई लोक मानक भितर रहिबो एई सब जिंस केमिति जानिलो so there must be some sort of divine intelligence जो द्वारा कि इवोल्यूशन आगो को जाइतिला बुझेला सो एटी देखो बड़ बड़ साइंटिस्ट माने बट से माने रिलीजन को मना करना किछि नो बोली कहिना बुझेला आउरी हमें देखिबा आउरी मोर लास्ट को एग्जांपल रखिछि इंडियन कॉन्टेक्स्ट भी देखिबा ओके साइंस एज अ वे ऑफ एप्रिशिएटिंग द डिवाइन साइंस द्वारा हमें डिवाइन को एप्रिशिएट करि पारे हम देखो कुंभ मेला तमे देखुछ थ्रू द टीवी तुम घरे बसी देख पारछ राम मंदिर के जण राम मंदिर जाइछो एठी को हाथ टेकिलो हाउ मेनी ऑफ यू हैव विजिटेड राम मंदिर सर अयोध्या वाला हां के भी जाइनो मु भी जाइनी बट तमे राम लल्ला का मूर्ति देखिछो कि नहीं तम मन रे से जिंस अछि कि आ राम लल्ला केमिति हेइथिबे नहीं ना तो देखि सालणी मूवी जो एथरे जो तमर टीवी रे देखि सालणी हां कि नहीं राम मंदिर केमिति एठी घरे बसी देखिछो बढ़िया मंदिर टे हेइछि एटसेट्रा सो हियर साइंस कोन एप्रिशिएट करूची प्रमोट करूची रिलीजन
बुझेला ओके देन आमे किछि इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे देखिबा एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी और हिंदू कॉस्मोलॉजी कथा कहबा जेमते एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट लाइक ऋग्वेद सूर्य सिद्धांत ओके दीज डिस्कस अबाउट द प्लैनेटरी मूवमेंट्स कॉस्मिक साइकिल्स एटसेट्रा ओके जेमते आर्यभट्ट कहबा आर्यभट्ट कोन कहले सी प्रपोज कले अर्थ जो रोटेशन सी फर्स्ट टाइम पे की कहितिले एस्ट्रोनॉमी विषय रे बुझेला सो से माने कोन रिलीजियस फिगर्स थिले ना आर्यभट्ट हरिका तो से माने मध्य आउ ए जो अर्थ रोटेशन कथा कहछन्ती गोटे रिलीजियस वे रे एक्सप्लेन करिसन्ती बुझेला जो कुंभ मेला हरिका होउची कुंभ मेला पे को ग्रहर पोजीशन कोन रहिया दरकार ताहाले कुंभ मेला आमे ये सेलिब्रेट करिया ए सब जिंस रोटेशन विषय रे माने से समय केही जान नथिले अर्थ रोटेट करची निज एक्सिस चारिपटु केही हेतळु भाबी नथिले फर्स्ट टाइम पे माने सब आर्यभट्ट हरिका प्रपोज कले आइडिया देले हां कुआ दिबे Yes, sir. Just like Aryabhatta, बराह मिहिर भी थिले बराह जे मिहिर कि हां बृहत संहितार भी जो सोलार एक्लिप्स लुनार एक्लिप्स कथा आउ ब्रह्मगुप्त भी थिले जे ब्रह्म संहितार आई थिंक कहिथिले ग्रेविटेशनल फोर्स कथा एग्जैक्टली सो बहुत सारा एग्जांपल तमे नै परिबो जोठी हमर जो माने मे बी तम माने जो माने अवेयर ना हो एउडा सब कोठी अछि जो जिंसोडा दिव्या कहिले बा जो लिखा है कोठी अछि तम माने गुप्ता पीरियड पढिबो ओके Exactly. एंशिएंट हाँ. हिस्ट्री रा गुप्ता पीरियड कुआ जाय गुप्ता पीरियड को कहंती हमर गोल्डन एज ऑफ Yes, sir. Golden era को है ancient India रो. एंशिएंट इंडिया रा गोल्डन एज जोठी की Science, art, literature, ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ architecture. ଡେଭଲପ ହେଇଥିଲା ସାଇନ୍ସ ଡେଭଲପ ହେଇଥିଲା ବହୁତ ଅଧିକା ଯେମିତି ଆର୍ୟଭଟ୍ଟଙ୍କ କଥା କହିଲ ଯୋଉ ବରାହମିହିର ବା ଯୋଉ ଆମର ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ ହେଇଗଲେ ବା କାଳିଦାସ ହେଇଗଲେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସିମିଲାରଲି सर ତମେ दिल्ली रो जो मेहरोली रे जो अच्छे हमर ଆଇରन ପିଲର आयरन पिलर स्टेनलेस सो ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ମୁଁ ଦେଇଛି ଆଇରନ ପିଲର ବି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି ତମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ମୁଁ ସବୁ ଦେଇ ଦେଇଛି ବୁଝିଲା ସୋ ओके सर ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ତମେ ଯଦି ଯୋଉମାନେ ବି ଆୱେୟାର ନ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ କି ଏକ୍ସାମ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଯୋଉ ତମର ଅଛି ନା ଜିଏସ୍ ର ମେନ୍ସ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢିପାରେ ୱାଇ ବହୁତ ଥର ପଢିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଗରୁ ଏକ୍ସାମ ରେ ଯେ ୱାଇ ଦ ଗୁପ୍ତା ପିରିୟଡ ଇଜ କଲ୍ଡ ଗୋଲ୍ଡେନ ଏଜ ଅଫ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ତମେ ଯାଇକି ପଢିବ ଏନସିଇଆରଟି ରେ ତ ବହୁତ ବଢିଆରେ ଦେଇଛି ଓକେ ଏନସିଇଆରଟି ରେ ଯାଇକି ତମେ ଯୋଉମାନେ ପଢିଥିବ ଦେଖିଥିବ ବହୁତ ବଢିଆରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଛି ଏନସିଇଆରଟି ରେ ନହେଲେ ତମେ ନେଟ ରେ ମାରିକି ବି ଦେଖିପାରିବ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଜିକାଲି ସେମିତି ତ ଆଗରୁ ଥିଲା ଯେ ଏନସିଇଆରଟି ପଢ ନହେଲେ ସଂସାରରେ କିଛି ହବନି ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଟ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ଲାଇକ୍ ପଢିବ ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଅ ଲଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାରିଟି ଦେନ୍ ଆୟୁର୍ବେଦ କଥା କହିବା ଆୟୁର୍ବେଦ କିଏ ଆଣିଥିଲେ ତା ନା କଣ सर चौरक और सुश्रुत ଦି ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଜଣ ସରି ସରି ଓକେ ଚରକ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଏ କଣ କହିଲ ମେଡିସିନ ଯୋଉଟା यस ତମର सर ଯୋଉ କଣ ଏଇଟା ତା ନାଁଟା ମନେ द ବୃହତ फादर ऑफ सर्जरी ସର୍ଜରୀ ସେ ସୁଶ୍ରୁତ यस सर ଓକେ ସୋ ଏମାନେ ବି କଣ ଦେଖ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ରିଲିଜିୟସ୍ ଫିଗର୍ସ ହିନ୍ଦୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର ସେମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଛନ୍ତି ଅଥର୍ବ ବେଦ ଯୋଉଠି କି ହୋଲିଷ୍ଟିକ ହିଲିଂ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ତମର ହୋଲିଷ୍ଟିକ ହିଲିଂ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆମର ତମେ କହିବା ଏମ୍ସ ରେ ଯୋଉ ଆମର ଆୟୁର୍ବେଦ କରାହେଇଛି ବା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଆୟୁଷ ବନା ହେଇଛି ଆଲୋପାଥି ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଗୁଡା ସବୁ କଣ ଆମର ମଡର୍ନ ମେଡିସିନ ବୁଝିହେଲା ୟୋଗା ନ୍ୟୁରୋ ସାଇନ୍ସ କଥା ଏଗୁଡା ବି ଦେଖିବ ତମେ ୟୋଗା ଇଜ ଡିରାଇଭ୍ ଫ୍ରମ ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଟ୍ରାଡିସନ ରୁ ୟୋଗା ଆସିଛି ଓକେ ଓକେ ୟୋଗା କିଏ ଆଣିଥିଲେ ଆରେ ପତଞ୍ଜଳି यस सर ଓକେ ପତଞ୍ଜଳି ଆଣିଥିଲେ ନା ତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୋଗା ଡେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାବ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଏଜ ରେ ବି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୋଗା ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି କେବେ 21st June 21st. 21st June. ଭେରି ଓକେ ଦେଖ ମାନେ ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତମେ ପଚାରିବ ସାର୍ ଏଗୁଡା ତ ସବୁ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏଗୁଡା ସବୁ କାହିଁ କହୁଛ ମତେ ଟିକେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ ମାନେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିବ ନା ଏଇ ଜିନିଷ ଯଦି ତମେ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ନିଜକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ପଚାରି ପଢିବ ଦେଖିବ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ବେଳକୁ ତମର ସବୁ ଇଜି ଏଗୁଡା କିଛି ନାହିଁ କାରଣ ଦେଖ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଏଗୁଡା ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ କହିପାରନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ରଖୁଛି କାହିଁକି ଯଦି କାହାକୁ କେବେ ଦରକାର ହବ ବି ତମର ଭୁଲିବନି ଜିନିଷ ଗୁଡା ବୁଝିଲା କୋରିଲେଟ କଲେ ଇଟ ୱିଲ୍ ବି ଇଜିୟର ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ଦେନ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କୁ ଯଦି ଆମେ ଲିଙ୍କ କରିବା ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ ଭାସ୍କର ଏମାନେ ସବୁ କଣ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଜିରୋ ଆଲଜେବ୍ରା ଓକେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଏମାନେ ସବୁ ଆମ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ହିନ୍ଦୁ ସ୍କଲାର୍ସ ମାନେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଏଗୁଡା ସବୁ टेम्पल यस सर लीलावती यस सर एक्जाक्टली लीलावती यस देन टेम्पल आर्किटेक्चर कथा कहबो
ଆମର ଯୋଉ ବୃହଦୀଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ ତାମିଲନାଡୁରେ ବା କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପଲ କେତେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଦେଖ। ଏଠୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆସିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଯୋଉ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ତାଙ୍କ ଗୋଡ ତଳେ ପଡିବ। ସୋ କେତେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ସେଟା ମେଜର କରିକି ତିଆରି କରାହେଇଥିବ ଭାବ। କେତେ ପ୍ରିସାଇଜଲି କରାହେଇଥିବ ସୋଲାର ସାଇକେଲ ସହିତ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଇଟ୍ସ ଅ ମାର୍ଭଲ ଅଫ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ବୁଝିଗଲା। ଦେନ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏନଭାयରमेଣ୍ଟାଲ କନଜରଭେସନ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରିଲିଜିୟନ ଏମ୍ଫାସାଇଜ କରୁଛି ଏନଭାୟରमेଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ସହିତ। ଓକେ, ତମେ ଦେଖିବ ଯଦି ଆମର କଣ ଅଛି କଥାରେ, ପ୍ରକୃତି ରକ୍ଷିତା ରକ୍ଷନ୍ତି, ମାନେ ତମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତିକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ ସେ ତମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ। ତମେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଛେଡଛାଡ କଲେ ନିଜେ ହିଁ ନାମ ନବ, ବୁଝିହେଲା। ସିମିଲାରଲି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯଦି ଦେଖିବ ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏମାନେ ସବୁ ଚିପକୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏଟସେଟ୍ରା ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ହିନ୍ଦୁ କସ୍ମୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ବିଗ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରି କଥା କହିବା ଯଦି, ଯେମିତି ତମର ଦେଖିବ ମଡର୍ନ ବିଗ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରି, ଓକେ, ତାକୁ ହିନ୍ଦୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତମର ଯୋଉ ଇଏ କରାହେଇଛି। ଓକେ, ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ଡେ ମାନେ ଯୋଉ ଡେ ରେ ଏ ବିଗ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା, ଓକେ, ଆମେ ତାକୁ ବା ଆର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା ଫାଟିକି, ସେଟା କଣ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ଡେ ବୋଲି ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛୁ, ଯୋଉଟା କି 4.32 ବିଲିୟନ ଇୟର୍ସ ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା। ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଥିକ୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ରିଲିଜିୟନ୍ସ, ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଥିକ୍ସ କଥା କହିବା ଯଦି, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି କମେଡି କଥା, କମେଡିରେ ଯଦି ଏଥିକ୍ସ ନଥିବ ତାହେଲେ ସେଟା ବି ଭଲଗାର ହେଇଗଲା, ତା ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ କେତେ ଇଏ ହେଲାଣି ଭାବ। ଏନସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ମେଟାଲର୍ଜି ବା ରିଲିଜିୟସ୍ ଆର୍ଟିଫାକ୍ଟସ କଥା, ଆଇରନ୍ ପିଲାର ମେହରଲି କଥା କହୁଥିଲା ଦିବ୍ୟା। ଓକେ, ସୋ ସେଇଟା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସେଇଟା କନସେପ୍ଟଟା, ବଟ୍ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭାବ ଆଇରନ୍ ପିଲାର ମାନେ କଣ, ତମକୁ ସେଠି କଣ ମାନେ କେମିତି ଆଇରନ୍ କୁ ୟୁଜ କରାଯାଏ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ୱେରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଇଣ୍ଟରଫେଥ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ ଯଦି ଦେଖିବା, ଇଣ୍ଟରଫେଥ ମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବଟ୍ ସେ ରିଲିଜିୟସ୍ ହାରମୋନିକୁ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛି। ଯେମିତି କହିବା ବୋଷ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ କୋଲକାତା ଫାଉଣ୍ଡେଡ ବାଇ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇପାରିବ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବଟ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ପ୍ଲୁରାଲିଜମକୁ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛି, କହିପାରିବ? ହୁଁ, ସାର୍ ସେମିତି ତ ନାହିଁ ସାର୍, ଇସ୍ରୋରେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ହଁ କିଛି ଲଞ୍ଚ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପୂର୍ବରୁ ନେଇପାରିବ, ହଁ ଯାଆନ୍ତି। ଭେରି ଗୁଡ ଭେରି ଗୁଡ। ଇସ୍ରୋରେ କଣ ହଉଛି ନା ଆମର ଦେଖ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3 ପୂର୍ବରେ ସେ ୱାର୍କସିପ କରିଥିଲେ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି, ଆଉ ସୋଲାର ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଉଠି ଆମ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3 ଯୋଉ ଲଞ୍ଚ କଲା ତା ନାଁ କଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ଶିବ ସେ ଶକ୍ତି। ଦୀପ ଆଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ହଁ ପଏଣ୍ଟ। ସରି। ଶିବ ଶକ୍ତି ପଏଣ୍ଟ। ତ ଏଇଠି ଭାବ ଏଇଠି ତ କିଛି ବି ନାଁ ଦିଆ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ନା, ଆମେ କାହିଁକି ଶିବ ଶକ୍ତି ପଏଣ୍ଟ ଦେଲେ? ଦେयर ଇଜ ସମଥିଙ୍ଗ ରିଲିଜିୟସ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ। ଆମର ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଏବେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରର ନାଁ ଦଉଛନ୍ତି, କଣ ଦଉଛନ୍ତି ନା? ଯେମିତି କି ଆଇଏନଏସ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର, ବିକ୍ରମ। ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ନୁହଁ, ବରୁଣ। ହଁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ତ ଦଉଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମ ଟ୍ୟାଙ୍କ। ଓକେ, ଭୀଷ୍ମ वो ଟ୍ୟାଙ୍କ। रिसेंटली जो गोटे बहुत ही माने स्नेक डिस्कवर ହେଇଛି ଗୁଜରାଟରୁ ବାସୁକି ଇଣ୍ଡିକସ୍ ବାସୁକି, ଯେମିତି ତମେ ଭେରି ଗୁଡ। ଓକେ, ବାସୁକି ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି 50 ଫୁଟର ସ୍ନେକ୍ ର ଯୋଉ ଆମେ ତାର ପାଇଛନ୍ତି ହାଡ କଙ୍କାଳ ସବୁ। ଓକେ, ବାସୁକି ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇପାରେ। ଆମର ଦଶହରାରେ କଣ ହଉଛି? ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି ହେଲା, ସେ ଯାଇ କଣ ଶସ୍ତ୍ର ପୂଜା କରୁଛି, କଣ ପାଇଁ ପୂଜା କରୁଛି? ଇଜ ଦିସ୍ ଇଏ, ବୁଝିହେଲା ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କିଂ। ସୋ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଟି ଆସିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ, ରିଲିଜିୟନ ଆଉ ସାଇନ୍ସ ରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ଅଛି, how they can go hand in hand with practical examples. Got it? Yes, sir. ଠିକ ଅଛି। ସୋ ସରିଗଲା ଆମର ଟପିକ ଓଭର। ଆଣ୍ଡ ଆଜି ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗିବ ବଟ୍ ୱିଲ୍ ଅଲସୋ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଦ ୟୁନିଟ୍ 12। ବହୁତ ଇଜି କନସେପ୍ଟ, ବହୁତ ଇଜି ଗୋଇଂ ରେ ଯିବା ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ ଟା ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା। ଓକେ, এই ଟପିକଟା ଇଜି ଟପିକଟା ଅଛି। ଆଇ ହାଭ୍ ଅଲରେଡି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ। ଓକେ, ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର ବି କରିଦେଇଛି। ଓକେ, ମୁଁ ଆଜି ଦେବି ୟୁନିଟ୍ 11 ଟା, ସରି ୟୁନିଟ୍ 12 ଟା ଆଗ ଦେଇଦେବି। 10 ଆଉ 11 ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମତେ ଟିକେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଟିକେ ଆଡ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ଥିଙ୍କର୍ସ ଯୋଉ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଡିଏଫ ରେ ପଢୁଥିଲେ ନା, ସେଇଟା ଟିକେ ମତେ ଏପଟକୁ ଆଣିବାର ଅଛି। ସୋ ଆଇ ୱିଲ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନ୍ ଅ ଡେ ଅର୍ ଟୁ। ଓକେ, ଆଜି ଏଇଟା ଦେଇଦେବି। ଏଇଟା ଇଜି ଟପିକଟା କିଛି ନାହିଁ। social change and gender issues.
ଦେଖ सो आम ये टॉपिक रे कौन पढ़िबा जानछ आम वी विल स्टडी basically how society constructs the gender, what is the difference between sex and gender कौन sex कौन which is socially constructed which is biologically constructed कोटा biologically constructed कोटा socially constructed Sir, sex to Gender is socially gender social. constructed, sex is biological. very good okay so এই ଜିନିଷଟା କହିଛନ୍ତି ଆନ୍ ଓକ୍ଲେ ଓକେ ଓକେ ମନେ ରଖିବ ଆନ୍ ଓକ୍ଲେ କହିଛନ୍ତି କଣ ନା sex is a biological product whereas gender is socially construct ବୁଝିଲା ଏଟା ମନେ ରଖିବ ଏଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଆନ୍ ଓକ୍ଲେ ବୁଝିଲା ସो ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ଜେଣ୍ଡର କୁ सोसाइटी कंस्ट्रक्ट କରୁଛି ସେଟା ଦେଖିବା व्हाट आर द वेरियस जेंडर इश्यूज अच्छी ताकू देखिबा ग्लोबलाइजेशन जोगुर कोन कोन इश्यूज आसिलानी जेंडर रे कि देखिबा बुझिला एडा सब अच्छी कोन एमर्जेंस ऑफ फेमिनिस्ट थॉट केमती फेमिनिस्ट थॉट हमर एमर्ज कला सोसाइटी रे सेडा सब बुझिला सो जदि ब्रेक दरकार विल टेक सम ब्रेक आफ्टर दिस टॉपिक ओके माने ए सोशल चेंज पर हम टिके ब्रेक नबा ओके तापरे तमे जदि काकू किछि वॉशरूम बा जिबार अछि जाई के आस परिबो हमें we will start okay देखो so gender is not a biological category but a socially constructed concept that defines the roles behaviors and expectations associated with being male or female in society so male or female रो जो डिफरेंट रूल्स बिहेवियर्स बा एक्सपेक्टेशन तुम ठार अच्छी जो एसोसिएट करदबा डिफरेंट सेक्स सहित ताको आमे जेंडर बोली ना दबा बुझेला सो the social construction of gender refers to the way societies create enforce and perpetuate differences between men and women based on cultural norms institutions and socialization so sociologists argue that gender is not innate or fixed but rather shaped through interactions institutions and discourses okay so what are the key concepts that we are going to study first है sex versus gender तो जानी लो sex कौन gender कौन gender roles माने the behaviors tasks or responsibilities that society assigns to men and women माने women मानक ठारू कौन expect करा होची they are expected to be nurturing caregiving while men are expected to be strong and assertive बुझिला कुआ होची ना जे हाथ रे चूड़ी पिंदी के बसी जा ता माने कोन men are जो women are weak बोली हमें गोटे सोसाइटी रे नोशन अछि gender refers to the social classification of men and women masculine and feminine it has no biological origin हाँ very good okay then gender identity this refers to individuals personal sense of their own gender which may or may not align with sex they were assigned to at birth माने एटा तमर निजर निजे कोन निजु कंसीडर करछ बाबा तमे को भगवान पुओ जन्म करछंती okay but you are also considering yourself as a transgender and all सेटा तम पर्सनल आइडेंटिटी रहउछ then gender performativity okay gender performativity होची कोन जूडिथ बटलर कहछ this concept suggests that gender is not something one is but something one does okay performativity माने कोन जेंडर तमे कोन करूछ ता सेईटा डिपेंड करे तम जेंडर कोन your repeated actions gestures and behaviors that aligns with social expectation जे तुम गोटे पुओ जो काम करूची से काम को ताल दिवार बॉय जदि गोटे झियो जो काम कर इवन इफ यू आर सेक्सुअली अ गर्ल बट जो तुम पुओर काम सब करूछ ना तुमको आउ देखिबा झियो आउ केही कहबेनी पुओ कहबे धीरे धीरे बुझिला तुम जेंडर सेटा सेक्स हिसाब रे यू आर गर्ल सो देखिबा हाउ सोसाइटी कंस्ट्रक्ट जेंडर फर्स्ट है जेंडर सोशलाइजेशन दिस कांसेप्ट हैज बीन गिवन बाय एन ओक्ले से कहउचंती लर्निंग जेंडर फ्रॉम बर्थ gender identity is not innate but learned through socialization माने through family school religion media etc they shape the gender expectation जेमते हमें कहबा children are taught how to behave based on social norms
देख एग्जांपल देखिले आमे कहले ना विभिन्न इंस्टीट्यूशन अच्छी विभिन्न मीडियम अच्छी जमी फैमिली स्कूल रिलीजन एटसेट्रा एमाने शिखाती जेंडर रोल्स गुड़ा जेंडर रोल्स कौन जमी आम देख ये छुआ दी जन अच्छा बट देख ये जो झीलटा अच्छी ताकू कौन कौन आइटम्स दिखाई खेलिया की डॉल्स दिखाई टेडी दिखाई ओके बट ए पुआटा कौन दिखाई देख कार दिखाई बुझे तो ट्रक दिखाई तो এইটু সে কোণ বুঝিব এইটি সে কোণ শিখিব যে मो काम वाला मे बी मु गाड़ी चलेबी मो काम वाला मे बी मु आउटसाइड काम करी बट ये छोट छोट डॉल्स दिखाई माने कौन डॉल्स माने याकू मे बी लगुव जे बोधे छुआ लाइफ सारा मोर बोधे एया ही अच्छी मु छोट पिला भल पाइबी केयर गिविंग रो काम करी एटा सब लगे सो बॉयज बॉयज को जब तुम देखिबो बर्थडे रे गिफ्ट दउछ दे आर ऑफन गिवन कार्स एक्शन फिगर्स whereas girls receive dolls and kitchen sets बुझिला also language boys are called strong and brave गर्ल्स आर कॉल्ड प्रिटी और जेंटल मर्द को दर्द नहीं होता बुझे उसको ड्रेस कोड भी देखिबो ब्लू होची बॉयज पिंक विथ गर्ल्स ओके सब जिंस आन ओकले कहचंती से कहले जेंडर इज लर्नड थ्रू मैनिपुलेशन कैनलाइजेशन माने तमरो डायरेक्टिंग योर इंटरेस्ट वर्बल अपीलेशन माने निकनेम्स तुमको वेरियस निकनेम्स दिया जाए एक्टिविटीज तुम नेम हिसाब रे भी जणु को हमें ना दे दउ जेंडर रोल टा फिक्स कर दउ राइट so this is how gender is socialized हाँ कुआ सर एमती जमती कि हमें सब बड़े कहते कि पैट्रियार्कीटा क्रिएट्स नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन वुमेन बट इट इज नॉट ऑलवेज लाइक रिसेंटली मोटे आर्टिकल और समथिंग किछि आई हैव गॉन थ्रू तो सेथिरे मेंशन थिला कि पैट्रियार्की पई मेन आर आल्सो सफरिंग बिकॉज ऑफ पैट्रियार्की सर हाउ डू यू परसीव दिस कांसेप्ट कि मेन आर सफरिंग बिकॉज ऑफ पैट्रियार्की यस सर देखो मेन आर आल्सो सफरिंग बिकॉज ऑफ पैट्रियार्की तो देखो कौन होची ना मे बी सम मेन बा किछि मेन मे बी थाई पारंती जो माने कि अलाउ करि पारंते तांको वाइफ को काम करिया पई कि निजर फाइनेंशियल कन्स्ट्रेंट को दूर करिया पई कि मे बी तांकर भी इच्छा थिबो जे कौन घरर किछि काम करदेबी बा तांकर भी इच्छा थाई पारे जे जोड़ा कि फीमेल माननकु ही दिया हेछि से जिंस मु भी करि पारंती कि बुझेला सो बट ड्यू टू वेरियस सोशल एक्सपेक्टेशंस दे आर नॉट एबल टू डू इट बुझे तो माने डिस्पाइट ऑफ wanting something or despite of their innate desire they are not able to do it because of this social expectations yes stay at home dads तो सेमानकर भी इच्छा थाई पारे काश मु सप्ताह को 2 दिन घंटे जाई कि न जाई कि ऑफिस मु टिके रेस्ट नियंती कि मु भी टिके घरे बसंती मु भी टिके मूवी देखंती जोटा कि मो वाइफ देखुची बसी जोटा कि मो वाइफ नेटफ्लिक्स देखुचंती बा मो से एन्जॉय करि पारुचंती ताका फ्रेंड्स आसुचंती घर को बट मु जाउची राती पाइले काम करूची मु गले राती पाइले जेते परिश्रम हो पछे बट आई हैव टू गो टू द वर्क बिकॉज आई एम लिविंग इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी वेयर द मेन इज गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग द ब्रेड विनर ऑफ माय हाउस बुझी पाछो दिव्या yes sir got it thank you ओके so you can perceive it in that fashion okay और एग्जांपल तमे नै परिबो निजे टी भाबो आ कोन एग्जांपल नै पारे और बहुत सारा एग्जांपल अछि एटा मो माइंड को हटाते आसिला ओके डांसिंग एंड सिंगिंग इज अ प्रोफेशन फॉर मेन इज हां नै परिबो बहुत मेन को रोसई करिया भल लागे कुकिंग करिया भल लागे बट से माने भाबिए रे मो बापा मां अछंती मु कुक करले मते ठीक हम खराब भाबिए मो छाड़ करबी ताको मन थिबो कुक करिया पे बट टिके जेहेतु पेट्रियार्कल सोसाइटी रे अछंती दे डोंट कुक बुझियोस तो देन आमे जिबा gender roles and stereotypes society assigns different roles and responsibilities to men and women okay so men and women को विभिन्न प्रकार roles and responsibility दिया है जेमते हमें कहले men are expected to be breadwinners assertive rational and women को चंद तांका roles दिया है nurturing care giving emotional support दवा family को ए सब जिंस so talcott parsons याकू दी कहचंती men are performing instrumental roles and women are performing expressive roles इंस्ट्रुमेंटाल होची ए जो रोल गुडा कहली माने लीडरशिप वर्क प्रोवाइडिंग फॉर द फैमिली माने प्रोवाइडिंग कोन लीडरशिप फॉर द फैमिली दे आर टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली बट एक्सप्रेसिव रे मां रो सपोर्ट हला इमोशनल सपोर्ट दबा हाउस होल्ड कोर करबा एडा होची एक्सप्रेसिव बुझला दीटा रोल ये कराइ छै द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन जेंडर कंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूशन कोन रही छै जैसे फैमिली कहले
फैमिली असाइन्स जेंडर रोल्स पिलाटी दिन देखियो झीटा जाइए माँ को किचन रे हेल्प करुच्ची बापा सहित पुओ बिल को जाऊँगी काम करने बुझेगा एजुकेशन जो देखा एजुकेशन रे टेक्स्ट बुक्स ऑफन शो मेन इन लीडरशिप रोल्स women मानक केयर गिविंग रोल्स बॉयज आर एनकरेज्ड इन स्टेम फील्ड गर्ल्स आर ह्यूमैनिटीज नवा ये करती यस वेरी गुड दिव्या रिलीजन कथा कहवा रिलीजन में देखिए रिलीजियस जो प्रीस्ट माने अच्छा समस्त देखिए मोस्टली मेन ही अच्छा सो गोटे मेल अथॉरिटी रीइंफोर्स होची मीडिया और एडवर्टाइजमेंट रे मेन माने सब बेले स्ट्रांग इंडिपेंडेंट डोमिनेंट ओके तो बट वीमेन मानन को ब्यूटीफुल सबमिसिव एटसेट्रा पोर्ट्रे करा भाव जो हमर ये अच्छी कौन जो रिलीजियस माइथोलॉजीज भी अच्छी ओके रिलीजियस माइथोलॉजी देखिए जो सीता सीता को हरण कर रावण पुणी राम जाकि फाइट करके धरिकी आसुच्च कौन सीता वीक पोर्ट्रे कराला बुझेगा सो द्रौपदी द्रौपदी सब वस्त्र हरण होची युद्ध लगुच कौन द्रौपदी इज वीक विमेन्स आर वीक ओके एत बड़ युद्ध होची बट कुंती और गांधारी घरे बस खाली टीवी देखुं शुणुं कौन युद्ध चलती जाऊना युद्ध कर व्हाई इट इज शोइंग दैट विमेन आर वीक माने ये जो जिनस गुड़ा पोर्ट्रे कराई विमेन मान वीक बोली पोर्ट्रे कराई तुम को भी मूवी उठे देखी नियो थिंग्स आर चेंजिंग बट मु जनरल कथा कहूँ वर्क प्लेस रे कथा कहवा वर्क प्लेस जेंडर पे गैप रही ग्लास सीलिंग रही ग्लास सीलिंग कौन आम गूगल देखा डिफरेंट करियर एक्सपेक्टेशन रही फीमेल अच्छी तुम बीड करके एजुकेशन रे जाओ टीचर हो बुझेगा जेंडर पे गैप अच्छी सेम पाठ पढ़ सेम अच्छ बट तुमको जेंडर पे गैप रोचे कॉर्पोरेट्स रे प्राइवेट सेक्टर बुझेगा सर सिमिलरली हाँ सर सर्टेन जॉब्स भी गर्ल्स मानक पई रिजर्व करा जाए जेमति कि एग्जैक्ट प्राइमरी टीचर हाँ रिसेप्शनिस्ट हाँ एग्जैक्टली ता ना कौन हाँ जानिଛ एयर होस्टेस ताऊ कौन टर्म करा होची जानिଛ सर पिंक कोलराइजेशन वेरी बोधे गुड पिंक कलराइजेशन ऑफ जॉब्स ओके ସେଥିରେ କଣ କରାଉଛି ନା women are supposed to be engaged in certain jobs only the textile industry ରେ ଯିବେ ବା ଯୋଉଥିରେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ physical work ନାହିଁ ବୁଝିହେଲା ଯେନ୍ ଜୁଡିଥ ବଟଲର କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜେଣ୍ଡର ପରଫର୍ମାଟିଭିଟି ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ ଜେଣ୍ଡର ଆଜ ଅ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସେ କଣ କହିଲେ ଜେଣ୍ଡର ଟ୍ରବଲ ବୁକ୍ ରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜେଣ୍ଡର ଇଜ ନଟ୍ ସମଥିଙ୍ଗ वी आर born but something we perform through repeated actions so gender roles are not natural but created by the society's expectation जो feminine और masculine कथा कहूथिला okay so example जब देखिबा a man wearing a suit and speaking assertively is seen as masculine while a woman wearing makeup and being soft spoken is viewed as feminine these behaviors are performances shaped by society मुझे और बहुत सारा एग्जांपल अछि then role of media कथा कहबो मीडिया कथा हमें देखिले the media is reinforcing gender stereotypes and beauty standards okay तमे देखिबो जते ब्यूटी प्रोडक्ट सब लॉन्च हुए मोस्टली विमेन माने फीमेल माने करंती एडवर्टाइजमेंट हला तमे देखिबो गोटे जो सोरिस तेल बा खाइबा तेलर एडवर्टाइजमेंट माने जो कहते नहीं कि यांको सांग आछंती खबर न दे किए देखिछ सेटा यस सर हॉकिंस प्रेशर हकिन्स ता माने कोन ता माने होची माने फीमेल आर सपोज टू कुक हां कि नहीं सो एग्जांपल नहीं पारिबो डिज्नी प्रिंसेसेस सिंड्रेला स्लीपिंग ब्यूटी दीज माने से माने कोन जो माने सिंड्रेला रे देखिथिबो दे इनफोर्स फेमिनिटी पैसिव फेमिनिटी दे डू नॉट टॉक अ लॉट दे डू नॉट कोन माने बहुत सारा फाइट वगैरह करंतीनी सिंपल वे रे रहंती एक्शन मूवीज रे देखिबो मेन आर पोर्ट्रे वॉरियर्स प्रोटेक्टर स्पाइडरमैन देखो बैटमैन देखो कोई भी मूवी रे देखो सब तरह कोन मेन होचंती सब जिंसर कंकरर एडवर्टाइजमेंट जो कहली एग्जांपल देले सिमिलरली सोशियोलॉजिस्ट कहउचंती जीन किलबोर criticized how media portrays women as objects influencing self-esteem and reinforcing inequality. women माननको ऑब्जेक्ट हिसाब रे पोर्ट्रे करा जाउची जोथरे कि माने तांकर कोनोसी वैल्यू नै गोटे ऑब्जेक्ट रे जेंति कोनोसी वैल्यू नै आमे ताकू जो हिसाब रे चाहेबे प्रोटेक्ट करि परिबा सिमिलरली women माननको ऑब्जेक्ट हिसाब रे पोर्ट्रे करा जाउची जोठी तांकर सेल्फ एस्टीम रो नाम निशान नाही बोली कंसीडर करा जाउची ताकू कोन कहउछन ना commodification of women ओके माने बा कमोडिफिकेशन ऑफ जेंडर जोठी कि women मानकू एज अ कमोडिटीज बिहेव करा जाउची तांकू जीए मन चाहू जेमिति चाहूची सेमति पोर्ट्रे करूची ओके तांकर निजर किछि डिजायर अछि निजर किछि एम्बिशन अछि निजर किछि एस्टीम अछि ताकू के पचारना वर्क प्लेस एंड जेंडर कंस्ट्रक्शन वर्क एनवायरनमेंट रिफ्लेक्टेड जेंडर एक्सपेक्टेशंस ओके वर्क एनवायरनमेंट भी तमर तुम को एरिया रे रहिछ तुमको से हिसाब रे बिहेव करियो पड़ियो
women often face glass ceiling ବୁଝି ପାରୁଛ ଏଇ ଫେନୋମେନଟା ହଉଛି ଗ୍ଲାସ ସିଲିଂ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇତେ ଗୋଟେ ଝିଅଟା କଣ କରିଛି ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ଟେ ରହିଛି ତା ଉପରେ ବଏଜ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତା ମାନେ କଣ ସିଏ ଦେଖୁଛି ଯେ ତା ଉପରେ ବଏଜ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସୁପିରିୟର ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି ସିଏ ଏଠି ଖାଲି ଗ୍ଲାସ ଥ୍ରୁରେ ଦେଖି ପାରୁଛି ବଟ୍ ଦେयर ଇଜ ଅ ସିଲିଂ ମାନେ କଣ ସିଏ ସେଇ ସିଲିଂ ବ୍ରେକ୍ କରିକି ଯାଇପାରୁନାହିଁ ସେ ଦେଖୁଛି ଦେଖ ବଏଜ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ଲାସ ସିଲିଂ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ସି नो ଗ୍ଲାସ ସିଲିଂ ଓକେ देयर इज नो ଗ୍ଲାସ ସିଲିଂ ଏଟା ବଏଜ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଉପରେ ରହିକି ଓକେ କାରଣ ଉପରକୁ ଅନେଇଛନ୍ତି ବଟ୍ ଫିମେଲ ପାଇଁ କି ସେ ଦେଖୁଛି ଯେ ନାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ସେ ପୋଜିସନ ଗୁଡା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ ହେଇକି ଅଛି ମୁଁ ଦେଖି ପାରୁଛି ବଏଜ ଆର୍ अर्निंग मोर एंड एवरीथिंग बट somehow I am not able to break this glass ceiling and go to that level ବୁଝିହେଲା so women are facing this glass ceiling effect लोयर जोटी की ସେମାନେ ଏଇ ଗ୍ଲାସ ର ତଳେ ଅଛନ୍ତି they are facing lower wages pay gap discrimination etc okay then hostile କହୁଛନ୍ତି introduce the concept of second shift where working women also take the most household chores जोटा कि ଆମର hostile କହିଛନ୍ତି second shift କଥା କହିଲେ ଯୋଉଠି କି ଆମର women ମାନେ ଆଗ ଘର କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ବାହାର କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ହଜବାଣ୍ଡ ୱାଇଫ ଆଉ ବୋଥ କାମ କରୁଥିବେ ବାହାରେ ବଟ୍ ଯଦି ଘରକୁ ଆସିଲେ ମାନେ ୱାଇଫ ହିଁ ରୋଷେଇ କରିବ ସେ ଡବଲ ବର୍ଡନ ୟେସ୍ ସେ ୱାଇଫ ହିଁ ନିଜେ ଦେଖିବ ସେ କଣ ରୋଷେଇ କରିବ ବା ରୁଟି କରିବ ବା ଯାହା ବି କରିବ ଡିନର ପାଇଁ ବୁଝିହେଲା ହଜବାଣ୍ଡ ଯାଇ ଟିଭି ଦେଖିବ ଆରାମସେ RW Connell କହୁଛନ୍ତି hegemonic masculinity Connell argue that masculinity is socially constructed and hierarchical ବୁଝିହେଲା hegemonic masculinity ମାନେ କଣ it is the dominant ideal that men are expected to follow ओके जोठी हमर तार फीचर्स होची कोन नामकू वी नीड टू हैव माने मेन आर सॉरी सपोज टू हैव स्ट्रेंथ अग्रेशन तमर कॉम्पिटिटिवनेस इमोशनल सप्रेशन एवडा सब हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी रो फीचर्स बुझिला सो दैट इज socially constructed boys show emotions are often told man up or stop crying like a girl boys माने जदि कांदी पकोचंती यार मर्द को दर्द नहीं होता झियो पिला भलिया कांदुचु कोन एडा सब कुआ होची राइट साइमन डे बेवर कहउचंदी one is not born but rather becomes a woman बुझिला माने जणे सोसाइटी द्वारा निजर जेंडर कंस्ट्रक्ट कर दिए माने सेकंड सेक्स जो तंगर बुक अछि सेतरे से आर्ग्यू करूचंती जेंडर इज imposed by the society and not determined by biology women are treated as other that is inferior to men and patriarchal structures limit women's choice and shape their identity patriarchal society रे women मानको limit कर दिया जाए ताको choice women are focused or expected to focus on beauty and domestic work which reinforces their subordination similarly Goffman कहउचंदी gender display विषय रे Goffman studied how people perform gender in everyday life showing that social expectations shape behavior ଯେମିତି ଆମେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କଥା କହିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ନାଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଇଛନ୍ତି ୱେସ୍ ଜିମରମ୍ୟାନ ବି କହିଛନ୍ତି ଡୁଇଂ ଜେଣ୍ଡର ବିଷୟରେ ସେ କହିଲେ ଦେ ଆର୍ଗ୍ୟୁ ଦ୍ୟାଟ ଜେଣ୍ଡର ଇଜ ସମଥିଙ୍ଗ ପିପୁଲ ଡୁ ରାଦର ଦ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ମାନେ ultimately same ଜିନିଷ women wearing high heels men having short hair or are not natural but a societal expectation ତମେ କଣ ଚାହିଁଲେ ମୋ ଭଳିଆ ଚୁଟି ରଖିପାରିବନି କି ଯୋଉ ଝିଅ ମାନେ ଅଛ ବଡ ଚୁଟି କାଟିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ରଖିପାରିବ କି ନାଇଁ সেটা কোন তোমার ন্যাচুরাল না কোন মু বি চাইলে তম ভলিয়া চুটি রখিপারিবি বট সোসাইটাল এক্সপেক্টেশন যোগুরু মতে এই ভলিয়া চুটি রখিବାକୁ পড়ছে ତମକୁ ସେଇ ଭଳିଆ ଚୁଟି ରଖିବାକୁ ପଡୁଛି ଓକେ ସୋ ଜେଣ୍ଡର ଇଜ ତାକୁ ମାନେ ଡୁଇଂ ଜେଣ୍ଡର ଇଜ ସମଥିଙ୍ଗ ପିପୁଲ ଡୁ ରାଦର ଦ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ତ ତମ ପାଖରେ ବି ସେତିକି ଚୁଟି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ବି ସେତିକି ଚୁଟି ଅଛି ବଟ୍ ମୋ ପାଖରୁ ସୋସାଇଟି କଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛି ତମ ପାଖରୁ ସୋସାଇଟି କଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛି ତମେ ସେଇ କାମ କରୁଛ ସେଇ ହିସାବରେ ଜେଣ୍ଡର ସେପ୍ ହେଇଗଲା ବୁଝିହେଲା ସମସ୍ତେ बेटी फ्रीडेन केट मिलेट फायरस्टोन हाँ देन जीवा जेंडर फ्लूइडिटी एंड चेंजिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर तो आम ये बर्तमान नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिबा हाउ थिंग्स आर चेंजिंग वेरियस फेमिनिस्ट मूवमेंट आसिलानी फेमिनिज्म विषय हम पढ़िबा या पर आउटिके जे फास्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म आसिला जोठी की 19th और 20th सेंचुरी दे फॉट फॉर वुमेन्स वोटिंग राइट्स सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म आसिला वेयर जेंडर रोल्स इन वर्क फैमिली सेक्सुअलिटी को चैलेंज कराला 1990s रे थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म आसिला जोटी की इंटरसेक्शनलिटी रेस क्लास सेक्सुअलिटी विषय रे कुहाला एग्जांपल होची मेनी कंट्रीज रे नाउ वर्क इन पॉलिटिक्स women are working in military business leadership okay
because of this feminist movement or gender reforms, things have changed now. Okay. LGBTQ plus or non-binary identities ମାନେ ଯେମିତି କହିବା traditional male female gender binaries are being now questioned. ଆଉ binary ହେଇକି ଅଛି କି male ଆଉ female binary ମାନେ କଣ ଦିଟା male ଆଉ female ଆଉ ନାହିଁ ନା। ଏବେ ଭାବ କେତେ ପ୍ରକାର LGBTQ ଆସିଲାଣି। L ରେ lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, ଏତେ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଣ୍ଡର ସବୁ ଆସିଲାଣି। ତ ତାକୁ ଆମେ ଜେଣ୍ଡର ଫ୍ଲୁଇଡିଟି କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲା। ନନ୍ ବାଇନାରୀ ଜେଣ୍ଡର୍ସ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। इंडिया जो इंडिया हिजरा कम्युनिटी जो अच्छी हिजरा कम्युनिटी और थर्ड जेंडर। ओके सो दैट दे आर नाउ हाईली एक्सेप्टेड। आमे तो थर्ड जेंडर को गोटे आम सुप्रीम कोर्ट गोटे जेंडर मध्य आमर कंसीडर कलानी हाँ ना नहीं। तापरे लिक्विड मॉडर्निटी एटी एप्रोप्रिएट हबो कि से जो फ्लूइड मॉडर्निटी कथा अपन कहले और समथिंग हाँ गोटे हाँ पॉइंट हाँ हाँ सेमती ठीक है। देन सॉरी एग्जांपल जेंडर हाँ जेंडर फ्लूइडिटी को दैट इज बेटर। ओके देन आमे कहबा एग्जांपल्स ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर इन सोसाइटी। जेंडर प्रोफेशंस एटा तो जानिचो। ड्रेस कोड्स एटा भी जानिचो मेन मानन को गोटे स्पेसिफिक जे ड्रेस। ब्यूटी मान ब्यूटी स्टैंडर्ड रे भी जानिचो जते ब्यूटी जो स्टैंडर्ड अच्छी दे आर एक्सपेक्टेड फॉर वुमेन। तुम हेयर रिमूवल कथा कुह बा मेकअप कथा कुह जनरली दे आर डोमिनेटेड बाय वुमेन। पेरेंटिंग एंड टॉयज टॉयज कथा हम जस्ट ऊपर देखिले बॉय टाकू दिया हैची गन बा तमरो खेलना दिया हैची बा कार्स दिया हैची वुमेन मानकू डॉल्स दिया होची। मीडिया रिप्रेजेंटेशन ने हम कहले देखुचे सबुआडे सोशल मीडिया हो सबुआडे कौन वुमेन मानकू डी ऑपरेसिव देखा जाउची राइट। लॉज एंड पॉलिसीज भी देखिबो तमे देखिबो पैटर्नल लीव माने पेरेंटिंग लीव जो अच्छी मैटरनिटी लीव रे सेतरे देखिबो पैटर्निटी लीव बहुत कंट्री रे पर्यंत नाही। ओके ता माने कोन हमें लॉ पॉलिसी मध्ये जेंडर ये रे अच्छी बुझिला। So these are the examples how gender roles are shaped by the society. Okay now ଆଉ ଗୋଟେ ତମ ପାଇଁ ଟାସ୍କ ଦିଆହେଲା ଯେମିତି ତମେ ଆଜି ବଢିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବଢିଆ ଟାସ୍କ ରେ କରିକି ଆସିଲ ଯେ ନାଇଁ ମ୍ୟାଜିକ ଆଉ ରିଲିଜନ ଭିତରେ। ଆଜି ତମକୁ ଟାସ୍କ ଦେଲି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ 5 to 6 ପଏଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ କହିବ regarding how this gender dimension is changing, how it is changing. Okay ଟିକେ ଚେଞ୍ଜିଂ ଟା ୟା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ହବାର ତ। यस सर Okay everybody should come with यस सर come prepared with 5-7 points जोटी की थिंकर्स न कुह जस्ट एग्जांपल्स दियो एंड 5-7 पॉइंट्स कहबो समस्त बुझेला। पचारिबे नेक्स्ट क्लास रे केमती बर्तमान चेंज होची जिंस ओडा बुझेला। देन जिबा हम नेक्स्ट टॉपिक को लेट्स टेक ब्रेक फॉर लेट्स से 5 मिनिट्स देन हमें जिबा नेक्स्ट टॉपिक ठीक अछि। 3-4 minutes पर will resume.
ओके सो वेलकम। এই টপিকটা পরে পড়িবা, মানে আଗ এটা পড়িদବା তাପରେ ଯିବା ସେଠି। ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଟପିକ। ଅଡିବୁଲ ଅଛି ମୋ ଭଏସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो नेक्स्ट आम टॉपिक होची इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन विमेन। ग्लोबलाइजेशन माने कोन? ग्लोबलाइजेशन माने समस्त जानिछो हमर जो इंटरकनेक्टेडनेस अछि आम कंट्री आम इकोनॉमी आम कल्चर टेक्नोलॉजी सोसाइटी अक्रॉस द वर्ल्ड समस्तंकर वर्ल्ड रो जो गोटे कंग्लोमरेशन होची इंटरकनेक्शन होची ताको हमें कहउछन्ते ग्लोबलाइजेशन। ओके नाउ इट हैज वेरी सिग्निफिकेंट रोल ऑन or impact on women. It has transformed the gender roles, labor market, education, political participation for women. Okay. So, how are data impact हम कहि परिबा? It has empowered the women by creating new opportunities as well as it has reinforced gender inequalities in some aspects as well. तो कौन कौन हमें देखिबा? सो आमे ताकू ए क्वेश्चन जेतेबेले पढ़िला ताकू आमे कोन करिवो ना तमे दुईटा डायमेंशन रे लिखिवो, गोटे पॉजिटिव रे गोटे नेगेटिव रे। पॉजिटिव रे कोन? यस फास्ट जिनस हला इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अछि। ओके सम देखिबो आईटी सेक्टर हला सब सेक्टर रे कोन वुमेन मानकर इंपोर्टेंस बढ़िलानी। ओके जेमति बांग्लादेश वियतनाम रे देखिबो तमे जो गारमेंट इंडस्ट्री अछि दैट इज एम्प्लॉयिंग मिलियंस ऑफ वुमेन। ओके सोशियोलॉजिस्ट होचंते नाइला कबीर कहउचंती जे paid work allows the women to challenge patriarchal control and gain bargaining power in households. Okay so जदि पेड वर्क जोगुरु women माने कोन करि परछन ना patriarchal control को चैलेंज करि परछन। और आमे जो कांडी ओतिंकर कहिथिले कोन बार्गेनिंग पेट्रियार्की माने अछि Yes, sir. Yes, sir. बार्गेनिंग Patriarchal bargaining, sir. पेट्रियार्कल बार्गेनिंग कहिथिले सेतर कोन होछि ना women माने because of this paid work or financial freedom they are now able to bargain the patriarchal dominance माने कमेवा किछि जिंसटा राइट। सो patriarchal dominance टाको से माने कमेइ पारछन्ति। अनुषा कहउछन्ति कोन women are top position। women top position एटा भी एग्जांपल दे परिबे। देन देखिबा एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट कथा देखिबा। now it is increasing the access to girls higher education भी जाउछन्ति STEM field रे भी जाउछन्ति राइट। सिमिलरली पॉलिटिकली एम्पावर होउछन्ति जेमति तमे एग्जांपल दउछ जे द्रौपदी मुर्मू कथा कहिलो बा सब जगह रे मलाला यूसुफजाई भाबो से निजर माने गर्ल्स एजुकेशन पई की बहुत सारा ए करछन्ति। टेक्नोलॉजिकल एक्सेस एंड डिजिटल एक्टिविज्म माने कोन ड्यू टू इंटरनेट सोशल मीडिया एंड ऑल women are able to raise their voice against discrimination जेमति कहबा मी टू मूवमेंट डिजिटल फेमिनिज्म कथा हला women led protest हला ए माने सब कोन ग्लोबल अटेंशन सीक करूचंती ग्लोबल अटेंशन को नैचंती राइट थ्रू द टेक्नोलॉजी। women माने जेमति कहबा women in Iran they are protesting against hijab laws with the help of social media बा मी टू हे गला मी टू मूवमेंट तो पूरा सोशल मीडिया द्वारा ही चलला बुझला। नेगेटिव इंपैक्ट जो देखिबा they are getting exploited in labor market जो टाइम में कहले ना पे जेंडर पे गैप लो वेजेस ग्लास सीलिंग एटसेट्रा। सिल्विया वाल्बी कहउचंती globalization has intensified the feminization of labor where women are hired because they accept lower wages। तमे देखियो बहुत सारा तमिलनाडु हे गला बा गुजरात हे गला सेठी women मानकु सी कहउचंती एथि पई नया जाउची बिकॉज़ से मानकु 8-10 हजार रे देले भी से माने काम करिवे बट मेन मानकु एति देले काम करि परिवे बुझला। सेमति देखिबो मैक्युलाडोरास होची मैक्सिको जो फैक्ट्रीज गुडा रहले से माने women मानकु नियंती बिकॉज़ ऑफ रिपीटेटिव और लो स्किल्ड टास्क विथ नो जॉब सिक्योरिटी। women मानकु एति पई हायर करा जाउची जो बिकॉज़ सेठी माने तांकु जॉब सिक्योरिटी सहित किछि लेना जस्ट नीड फाइनेंशियल फ्रीडम। पैसा दियो से रहिबे काली इच्छा हले बाहर कर देई परिबा कम पैसा रे से माने काम करिवे बुझला। एति पई सिलेक्ट करा होची women द राइज ऑफ इनफॉर्मल एंड तमरो प्रिकारियस वर्क तमे देखियो मेनी women आर इन्वॉल्वड इन इनफॉर्मल सेक्टर विथ नो जॉब सिक्योरिटी नो हेल्थ बेनिफिट नो लेबर राइट बुझला। जेमति हमें कहबा स्ट्रीट वेंडर्स हे गले होम बेस्ड वर्कर्स हे गले
ओके दे आर अनप्रोटेक्टेड बाय लेबर लॉस ओके तुम देखिबो जो हाउस हेल्प रहउछंती बा ता कामबाली जो आसुची काम करिया पे कि सेमाने कोन ताको पई कोन लेबर लॉज अछि ना तुमे ताको कोन काम करिलो कि देखुची ना तुम कोन ताको पेंशन दउछ ना कोन सिक्योरिटी ताकर अछि नथिंग ना सो yes migrant cloud kitchen yes migrant domestic workers in the middle east भाब women माने इंडिया रे बहुत सारा देखुछ तापर आ कोन होची ट्रैफिकिंग माइग्रेशन जेंडर बेस्ड वायलेंस ओडा भी समस्त जानिछ जेमति हमें कहिबा तमर जते सब अछि साउथ ईस्ट एशिया ला अफ्रीका इट सब कोन women माने माइग्रेट कर जाउचंदी बट दे आर गेटिंग ट्रैप्ड इन एक्सप्लॉइटेटिव कंडीशन तमे देखो जो हमरो जानिछ कि नै नर्स माने जो थिले केरला रो गोटे मुवी बाहर थिला ता ऊपर देखिଛ केरलार जो गर्ल्स माने नर्स हबाकू जाइथिले सब तमर अरबियन कंट्रीज को ओके सेठी पूरा से माने ट्रैप हे जाइछंती देखिଛ मुवी गोटे मुवी बाहर नथिला नाटा मन पड़ो किए देखिଛ कमेंट करो सर द केरला स्टोरी ना केरला जो हाँ जो कश्मीर फाइल्स वाला जो हाँ हाँ डायरेक्टर हाँ से ही बने थे बस दैट्स 2023 रे तो से माने कोन जाइथिले पाठ पढिया को बट से माने सेमानंकु एक्सप्लॉइट करागला सेक्स ट्रैफिकिंग रे इन्वॉल्व करागला सास्किया साशिन कहउचंदी how women from poor countries migrate for caregiving domestic work and sex work in richer nations okay cultural homogenization and loss of indigenous identity western ideal beauty fashion consumerism are imposed on local culture and traditional rules are either erased or commodified बुझेला तमे देखिबो स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट हे गला वेस्टर्न फैशन ट्रेंड्स हे गले दे आर प्रेशराइजिंग women to conform to global beauty standards आग काल रे कोन थिला आग काल रे कोन लोक मानकर महिला मान समय निहाती गोरा हवा दरकार एडा किछि थिला कि नथिला ना बा निहाती वेट लॉस करो ए ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करो ए या फैशन यूज करो किछि नथिला ना से माने सिंपल वे रे रहउतिले बट आज का डेट रे जो कल्चरल होमोजेनाइजेशन हे गलानी तो इंडिजिनस आइडेंटिटी रा लॉस हला हमर जो थिला जे हम साड़ी पिंदी रहइबा एडा सब आ नाही तो से तुमको जहाँ कल्चर चलती से हिसाब से बाध्य पैसा खर्च करिवो कंज्यूम करिवो राइट दे आर प्रेशराइजिंग वुमेन देन डबल बर्डन आ वर्क लाइफ इम्बैलेंस करे भी जो आगु ठीक कहले हॉस्टाइल कथा कहले सेकंड शिफ्ट कथा कहछन्ती राइट माने घरे भी काम करछन्ती बाहर भी काम करछन्ती राइस वाटर कोरियन ग्लास स्किन यस एग्जांपल दे परिबो देन चेंजिंग जेंडर रूल्स ओके चेंजिंग जेंडर रूल्स रे वुमेन बतन जानिचो डबल इनकम हाउस होल्ड लानी वेस्टर्न ग्लोबल फैशन इन्फ्लुएंसेस रे लोकल ड्रेस नॉर्म्स आसलानी तो एटा सब जानिचो मो तम नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करबा आ कोन कहिछि तम चाहिबो जेंडर रोल केमति चेंज हला सो आई एम नॉट गोइंग टू एलाबोरेट मोर ओके तम मते एक्सप्लेन करिवो सेटा चेंजिंग जेंडर रोल केन कोन हला पांच सातरा पॉइंट समस्त कहबो ओके विथ एग्जांपल्स विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कोन रखि के आस्तियो माने जो तमे कोन छोटे जिंस कहउछ ना आई विल आस्क एग्जांपल्स कोन एग्जांपल रियल लाइफ रो अछि तम ओके सर मास्टर शेफ द बेस्ट मास्टर शेफ्स आर मेल हां एग्जैक्टली करेंटली एग्जैक्टली तम संजीव कपूर को एग्जांपल दे पेरी राइट संजीव कपूर विकास खन्ना यस ओके देन सरला हमर ग्लोबलाइजेशन रो इंपैक्ट वुमेन मानक ऊपर कोन देन हमर टॉपिक होची कोन ना इमर्जेंस ऑफ फेमिनिस्ट थॉट बा वुमेन राइट्स ऊपर एडवोकेसी जो हैला बा कहिबा स्टार्ट हैला केबेठु हैला तार फेजेस कोन कोन रहिची आउ प्रति फेज रे को राइट्स ऊपर हमें डिस्कशन करले ओके सेटा देखिबा सो इट इज बेसिकली माने इट इज अ मल्टीफैसेटेड जर्नी जोटी कि सेवरल हिस्टोरिकल पीरियड रो चली आसीची वुमेन राइट्स पर हम कहिबाटा sociologically it is generally examines the intersection of gender with power social institution broader social structure and it is concerned with understanding and addressing the unequal position of women or marginalized genders within the society बुझिला so what is this foundation केबे टू स्टार्ट हला देखो before feminist theory first होची early foundation and pre feminist thought as we know today that there were earlier intellectual movements and writings that laid the ground प्रथमे कोन हला राइटिंग्स रे आसिला किछि लोक वुमेन मान को राइट विषय रे फास्ट स्टार्ट करले लिखिबा ओके the early roots of feminist thought can be traced to the work of individuals who critiqued the patriarchal system फास्ट जिंस कोन हला ना
पेट्रियार्कल सिस्टम को धीरे धीरे क्रिटिसाइज करबा स्टार्ट हैला जेमति हमें कहबा मैरी वेलस्टोन क्राफ्ट मैरी वेलस्टोन क्राफ्ट 1759 टू 97 जो पीरियड अछि सेही समय रे से कोन कले वन ऑफ द अर्लीएस्ट फिगर्स इन फेमिनिस्ट फिलोसफी तांकर गोटे बुक अछि अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन 1792 रे से लिखिथिले She argued for women's education and equality, challenging the traditional views of women's natural roles. Her advocacy for women's right in education and marriage was a precursor to modern feminist thought. बुझला तो सी vindication of rights of women जो बुक अच्छी से कौन है women मानकर education और equality विषय रे स्टार्ट कले कहबा मैरिज ऊपर कहबा स्टार्ट कले ओलंपिड जजेस कहले she was a French playwright activist थिले सी कहले through her book Declaration of the Rights of Women and Female Citizens 1971 criticized the exclusion of women from rights afforded to men during the French Revolution. She argued that women should be granted the same political and civil rights as men. बुझिपारुଛ ତ ଆମେ କଣ ପଢୁଛନ୍ତି फाउंडेशन केबेटू women ମାନଙ୍କ राइट ଉପରେ କହିବା स्टार्ट ହେଲା वर्ल्ड रे बा फेमिनिस्ट जो हमर चालीची मूवमेंट्स केबेटू स्टार्ट ହେଲା फ्रेंच रिवोल्यूशन बा ता पूर्व मैरी वेलस्टोन क्राफ्ट भी women मानकर इक्वालिटी विषय रे कहिथिले मैरिटल राइट्स विषय रे कहिथिले एंड तांकर एजुकेशन विषय रे कहिथिले देन आसिला फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म 19th सेंचुरी मान बुझी परछ त केबेटू केबे जाय कहलो 19th सेंचुरी सर 800 1800 1800 हां हाँ 1800 ରୁ 1899 ताको हमें कहबा कोन 19th सेंचुरी ओके सेही समय कोन हला ना it focused on primarily legal issues formal inequalities women face such as suffrage माने voting rights property rights access to education this wave was often tied to the broader social movements of the time including abolitionism and labor rights suffrage जो suffragette movements थिला माने women मानकु right दिया जो से माने vote करि परिबे ओके So the most prominent achievement of first wave feminism was the fight for women's right to vote movement in United States जोटी गोटे एसोसिएशन बनेले women माने National American Women Suffrage Association UK रे बनेले Women Social and Political Union से माने बहुत सारा प्रोटेस्ट करिकी women मानको जो सफरेज अछि वोटिंग राइट्स women ପାଇଁ के अचीव करले social reforms भी हला feminist in this period advocated for better working condition property rights diverse law reform access to education so एमाने धीरे धीरे एई सब टॉपिक ऊपर फास्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म 19th सेंचुरी रे आसिला बुझी हला तो देन जीवा सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म जोटा कि 1960s रु आसिला यस इंडिया वेयर अमंग द फर्स्ट कंट्रीज यस तापर सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म आसिला हां सेनेका फॉल्स विषय वेरी गुड से टाइम तो पाई देन सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म रे 1960s रे आसिला it focused beyond the legal rights to broader social and cultural issues. It emphasized the deep-seated social, cultural, and economic inequalities that women faced in their daily lives. बुझे ना तो डे टू डे लाइफ विषय रे माने बर्तमान कहबा स्टार्ट कले सेकंड वेव ओके theoretical foundation the sociological perspectives during the second wave were influenced by critical theorists marxism symbolic interactionism feminist scholars began analyzing how women's roles are constructed through socialization how societal institutions माने family education etc they are enforcing the gender inequality माने ऊपर जोटा पढ़ले नहीं social construction of gender second wave रे सेही ऊपर कथा उठिला जे केमिति सोसाइटी जेंडर को कंस्ट्रक्ट करूची बेटी फ्रीडांस द फेमिनाइन मिस्टिक 1963 सेथरे इट एक्सप्लोर्ड द dissatisfaction and oppression many women faced as they were confined to domestic sphere तो तमे घरे बांधी रहिबो ताल केते प्रकार ऑपरेशन तुम फेस करिवो ता ऊपर बेटी फ्रीडान हाइलाइट करे शी पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ द प्रॉब्लम दैट हैज नो नेम कोन कहले द प्रॉब्लम दैट हैज नो नेम माने एभलिया प्रॉब्लम से माने फेस करूछन तार कोनोसी ना नाही कोनोसी आइडेंटिटी नाही कोनोसी माने लोक जानि भी नाहंती अनपेड लेबर से काम करछि दिन जाक सेम काम जदि पुओटा करछि ही इज गेटिंग पेड women माने सेम काम करछन बट दे आर नॉट गेटिंग पेड इवन दे आर क्रिटिसाइज्ड फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग सो इट ब्रॉट द अटेंशन ऑफ women's struggles with traditional gender roles बुझियला
sexuality and reproductive rights. Second wave also addressed the women's right to control their own bodies, advocating to access to birth control, abortion right, sexual liberation. तो धीरे धीरे सेक्सुअल राइट्स विषय भी मध्य सेकेंड वेव रे कथा उठिला. इंटरसेक्शनालिटी ऊपर मध्य डिस्कशन स्टार्ट हला. जेमती ब्लैक फेमिनिस्ट थिले लाइक बेल हुक्स, किम्बरली क्रेनशॉ, they began to challenge the mainstream feminist movement's tendency to center white middle class women's issues. बुझिला. तो से माने धीरे धीरे ब्लैक फेमिनिज्म माने जो माने महिला माने जो माने कि ब्लैक अछंती से माने बतन या ऊपर तांको राइट्स ऊपर कथा कहले केही समस्त तो खाली झियो मानक ऊपर कथा कहउछंती. बट किछि झियो अछंती जो माने से झियो मानक भितरे मध्ये आहुरी ऑप्रेस अछंती, स्पेसिफिकली इफ यू आर अ ब्लैक. Okay, so they introduced the concept of intersectionality. Intersectionality re, it emphasizes race, class, sexuality and other factors intersected with gender to produce different experiences of oppression for women. से कहउछंती जे जो माने जो झियो माने झियो माने तो जनरली ऑप्रेस होउछंती, बट तांको भितरु जदी तमे ब्लैक अछो ना तमे आहुरी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन फेस करूछ जोटा कि मे बी अन्य वुमेन माने फेस करूनांती. ओके, सो सेति से माने कोन कले ना जेंडर को रेस सहित मध्य इंटरसेक्शन करेले. जे जे रेशियली सुपीरियर अछि बा व्हाइट अछि सीए एज कंपेयर टू रेशियली ब्लैक थारू बेटर पोजीशन अछि सोसाइटी रे. बुझियला त. देन आसिला कोन, यस, थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म आसिला 1990s रु 2000 भीतर. ओके, सो एथि कोन हला ना रिक्लेमिंग फेमिनिटी माने थर्ड वेव फेमिनिस्ट embraced a broader definition of what it means to be a woman and challenged the traditional norms about femininity, sexuality, appearance. Traditional notion बा traditional norm जहाँ भी थिला feminism ऊपर ताको ସେମାନେ challenge कले. And she कहले feminism became more pluralistic, emphasizing individual agency, individual choice, especially around the issues like sex, work and body image. मु जेमती चाहिबी मु सेमती मो निजर बॉडी इमेज को रखिबी, मु जेमती चाहिबी मु सब जो प्रोफेशन रे चाहिबी से प्रोफेशन रे एंगेज हेबी. तो ए माने सेही ऊपर कहिले. क्वीर थ्योरी हला कोन ना सोशियोलॉजिस्ट लाइक जूडिथ बटलर began questioning the binary understanding of gender. से कहले जेंडर आउ बाइनरी है कि नहीं, मेल फीमेल होय कि नहीं. एंड ही जेंडर परफॉर्मेटिविटी विषय कहिथिले मनते हम कहली परफॉर्मेटिव जेंडर. Butler's work argued that gender is not an inherent trait but it is a socially constructed through repeated performance. तमे जदि पुओ कि झियो तम परफॉर्मेंस रु जना पड़िबो. तमे जदि भगवान मते भी छुट्टी देछन तमको भी छुट्टी देछन, बट तमे जदि छुट्टी बढ़ेई कि रखुछ ता माने तमे यू आर कंसीडरिंग योरसेल्फ एज अ गर्ल. ओके, जेंडर ता तमर गर्ल बोली तमे कंसीडर करूछ. बुझिला. देन जिबा ग्लोबल फेमिनिज्म. Third wave of feminism also focused on global issues, recognizing women's struggle in various cultural, economic, political contexts. Issues like poverty, labor rights, violence against women were examined from a global perspective. तो धीरे धीरे ग्लोबल सॉलिडारिटी आसिला women मानकर. आउ ट्रांसनेशनल एक्टिविज्म माने अमेरिकार महिला माने इंडिया महिला मानको कथा कहले, इंडिया महिला माने यूरोपियन महिला मानको कथा कहले. सो देयर इज दिस इज ट्रांसनेशनल एक्टिविज्म. बुझियला. एंड देन कंटेम्पररी फेमिनिज्म 2010 रु जो प्रेजेंट पर्यंत चली. ओके, इट हैज बीन द फेमिनिस्ट मूवमेंट हैज बीन हाईली डाइवर्स, इनकॉर्पोरेटिंग अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव्स. बुझियला. जोटी हमें कहबा इंटरसेक्शनलिटी भी रही. इंटरसेक्शनलिटी माने कोन, को फीमेल कहूची मु क्लास बेसिस रे ऑपरेस होउची, किए कहूची मु कलर बेसिस रे ऑपरेस होउची, किए कहूची मो हाइट बेसिस रे मते क्रिटिसाइज करा जाउची, किए कहूची मोर बॉडी शेमिंग करा जाउची, किए कहूची मते सेक्सुअली अब्यूज करा जाउची. सो दिस इज इंटरसेक्शनलिटी. जेंडर को सबु डायमेंशन सहित इंटरसेक्ट करिकि हमें चिंता करूछन. डिजिटल एक्टिविज्म आसिलानी. ओके, जोटी हमें मी टू कथा कहले, टाइम्स ऑफ कथा कहउछंती. तो एठी कोन, दिस आर सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट जोटी वुमेन माने निज सहित जो जो ऑपरेशन होउची ता विषय सोशल मीडिया रे लिखुछन. ट्रांस फेमिनिज्म आसिलानी. कंटेम्पररी फेमिनिज्म आल्सो आर एंगेजेस ट्रांसजेंडर्स and non-binary experiences as well. तो जो women's माने अछंती बा contemporary feminist माने अछंती से माने केवल झियो मानक राइट विषय कहउना. दे आर आल्सो टॉकिंग अबाउट द एलजीबीटीक्यू कथा मध्ये कहउछंती.
जे सेमानकर भी राइट अच्छी सेमानकर भी आमे खाली आमे फेमिनिस्ट हेलबनी ताको राइट विषय भी एमाने बर्तमान कहलेनी then critical sociology of gender माने feminist sociology continue to explore how gender interacts with other systems of power inequality तो एमे बर्तमान कहउचंती धीरे धीरे पावर सहित भी जोड़िलेनी जेंडर को कि एई बर्तमान पार्लियामेंट रे एतिकी महिला अछंती कॉर्पोरेट रे एतिकी महिला अछंती माने डिफरेंट डायमेंशन को रे जेंडर को जोड़ी की क्रिटिसाइज करलेनी हाउ दे आर मार्जिनलाइज्ड ता विषय रे वॉइस रेस करछन फाइनली सोशियोलॉजिकल जदि किछ अप्रोचेस देखिबा फेमिनिज्म प्रति स्ट्रक्चरल फेमिनिज्म जेमती अर्ली फंक्शनलिस्ट जेमती कि तालकोट पार्सन्स हे गले माने वेरियस सोशियोलॉजिकल अप्रोच कोन रहिछि फेमिनिज्म प्रति स्ट्रक्चरल फेमिनिज्म कहउचंती जे जेंडर रोल्स आर एसेंशियल फॉर सोशल स्टेबिलिटी दे आर रिक्वायर्ड बुझिला जो पार्सन कर माने अछि ना नहीं दीटा रोल कहले को रोल कहलो पार्सन टॉक अबाउट टू रोल्स men are performing which role Instrumental. very good instrumental female Expressive. very good okay से कहउचंदी which are essential for the society conflict theory कोन कहउची ना obviously दे माने तो against ही कहबे theories of patriarchy gender division of labor are central to this critique they will always criticize this gender theory and they will say ki how power is distributed unequally among gender lines women mane ba other genders as compared to men are oppressed बुझला symbolic interactionist से माने कोन करिवे this theory will always go through the day to day interaction how the women are facing oppression केमिति से माने तांको बॉडी शेमिंग करा जाउची केमिति से माने वेरियस मार्जिनलाइजेशन फेस करूचंती सिमिलरली पोस्ट मॉडर्निस्ट फेमिनिज्म से माने कोन करिवे दे विल से माने वर्तमान तो ग्रैंड नैरेटिव्स को चैलेंज करी की गोटे माने कोन माने जो लिमिटेड रह जायतिले किछि स्फीयर रे सब बडे वर्तमान वुमेन माने भाबो इंडिया रो वुमेन बट जो ट्रांसनेशनल फेमिनिज्म कथा कहले ओके ट्रांसनेशनल फेमिनिज्म इंडिया रो वुमेन अमेरिकन वुमेन मानको विषय कथि कहउचंती बा आमे जो एटा कहले कोन ट्रांस फेमिनिज्म कथा कहले जे वुमेन आर नो मोर टॉकिंग अबाउट द वुमेन ओनली दे आर आल्सो टॉकिंग अबाउट द अदर जेंडर ऑपरेशंस एज वेल बुझला एटा होची मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म रो फीचर ओके सो दिस इज हाउ द फेमिनिस्ट मूवमेंट हैज ग्रोन केबे भाबो फास्ट टू कोन स्टार्ट हेतिला वोटिंग राइट्स उपरु स्टार्ट हेतिला ओके से माने जस्ट निजर एजुकेशनल राइट्स पई कहउतिले हमकु भी भलो पाठ पढिबार अछि ओके मैरिटल राइट्स विषय कहउतिले तापरटू भाबो धीरे धीरे से मानको राइट्स तो फुलफिल हेलानी वर्तमान से माने ताको थी सब ये हे कि नाहंती वर्तमान से माने अदर जेंडर ऊपर भी माने कथावार्ता स्टार्ट कर देले सो दिस इज हाउ द फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैव ग्रोन क्लियर अरे बुझा पडुची कि ना कोन डाउट रहउची Yes, sir. बुझा पड़ुची. ओके बाकी देखो किसी कॉन्सेप्ट बा थिंकर्स मानकु मे बी टिके मने रहु नथुबो टिके बारंबार पढिले यू विल रिमेंबर बुझिया किछि माने एटा बेसी बड़ कथा अछि ओके नेक्स्ट टॉपिक हम पढिबा जेंडर इश्यूज वेरी इजी टॉपिक जेंडर इश्यूज समस्त जानिछ हम एबे भी कहबी जति 10 टा पॉइंट समस्त कहि देबो व्हाट आर द जेंडर इश्यूज दैट द वुमेन आर फेसिंग कोन कोन इश्यूज अछि जेंडर रे मेजर जेंडर इश्यूज कोन कोन रहिछि जेंडर इनइक्वालिटी इन एजुकेशन रे अछि ओके एको सिंपल भाबो बहुत सारा कंट्रीज रे एबे भी कोन इक्वल एक्सेस नाही वुमेन मानको पई कि एजुकेशन रो ताइवान कोन तालिबान कथा जो हमें एग्जांपल दउचंती सो सोशियोलॉजिकल व्यूज जो देखिबा पियर बर्ड्यू कहउचंती एजुकेशन रिप्रोड्यूसेस सोशल हायरार्की एंड ओक्ले कहले जेंडर इन सोशलाइजेशन इन स्कूल्स रीइंफोर्सिंग ट्रेडिशनल रोल्स ओके जेमती एग्जांपल्स कहबा कंजर्वेटिव सोसाइटी रे फैमिलीज प्रायोरिटाइज बॉयज एजुकेशन ओवर गर्ल्स कहउचंती पुओ माने पढि दियंतु झियो माने थाउ हम पाखरे पैसा नाही जदि पैसा हमकु स्पेंड करियार अछि आ हम पाखरे दीटा छुआ अछंती गोटे पुआ गोटे झियो ताले वी विल माने गो विथ द बॉय एमतिया माइंडसेट अछि लोक मानकर सेति पई कि इंडिया रे कोन होछि ना इंडिया रे बेटी बचाओ बेटी पढाओ मध्य चली छि जे गर्ल्स एजुकेशन केमते हम बढ़ाई पारि सेकंड इश्यू आउ कोन अछि जे एजुकेशन ने गोटे वाला तारे जेंडर पे गैप एटा तो समते एबे पढिले हमें बहुत जगह रे तमे देखियो हॉलीवुड हैला बॉलीवुड हैला सब जगह रे कोन होछि ना विमेन मानन को एते पैसा मिले नाही एज कंपेयर टू
मेल ओके तमे देखिबो गोटे Sir, हां sir, BCCI providing both men and women equal pay. सेटा पॉजिटिव रे सॉल्यूशन लिखो एडा इश्यूज पडुछ ना हाँ हाँ सेटा हम सॉल्यूशन रे एंड रे दे परिया सॉल्यूशन लिखिबो ओके ताको कहउचंदी मदरहुड पेनाल्टी माने कोन जदि गोटे वुमन माने एबे तो ठीक अछि मैटरनिटी लीव मिली गलानी जोठी तुम पैसा मिलिबो बट आगुर कोन होतिला ना तो मदरहुड रे जे तमे अच्छो ताले तमे कोन करबे यू विल लूज योर वेज बुझेला आफ्टर योर चाइल्ड बर्थ तमे जदि काम न कलो चाइल्ड पई कि तमे काम करि पारुनो ओके तमे घरे रहिलो ताले कोन हबो you are not getting anything that is motherhood penalty बोल ताकू दिया है ना पार्सन्स जेमति कहले आमे इंस्ट्रूमेंटल एक्सप्रेसिव रोल कथा कहचंदी आउ वाल्बी कहले पेट्रियार्की कोन ऑपरेट्स थ्रू इकोनॉमिक स्ट्रक्चर दैट एक्सक्लूड्स वुमेन आउ कोन इश्यू अछि ग्लास सीलिंग कथा कहले सो ग्लास सीलिंग कथा तो समस्त बुझिलो ग्लास सीलिंग माने कोन देखो ए वुमन ता चढ़िया पे चेष्टा करछि से किंतु जानिनी जे एठोडे ग्लास रो सीलिंग अछि which will not let her go to that position okay so this invisible systematic barrier that prevents certain people to rising that senior level जोटी के माने कोन जेंडर गैप फेस करूचंती पे गैप फेस करूचंती ऑपरेशन फेस करूचंती से माने चाहिले भी ऊपर को जाई पारो नाहंती एग्जांपल जब देखि परिबा रोजाबेथ मॉस कैंटर जोटी टोकनिज्म इन वर्कप्लेसेस मेक्स women feel isolated in male dominated fields गिलमैन कहउचंदी women's economic independence is essential for gender equality example दबा only a small percentage of fortune 500 CEOs are women so fortune 500 रो गोटे आसे जो टॉप हमरो एलिट अछंती तांको मधुर बहुत कम अछंती झियो माने जो माने कि ऊपर अछंती राइट तापरे आउ कोन फेस करूचंती प्रॉब्लम जेंडर बेस्ड वायलेंस एटा तो समस्त जानिचो ओके ऑनर किलिंग हैला हैरेसिंग हे गला ट्रैफिकिंग हे गला तो सब जानिचो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लोर देन आमे कहबा नेक्स्ट बा मी टू मैरिटल रेप मी टू मूवमेंट एडा सब विषय बोले लिखि परिबो रिप्रोडक्टिव राइट्स रे कोन अछि ओके जोठी की जदि गोटे फीमेल टा चाहूची अबॉर्शन करिया पई की बा कॉन्ट्रासेप्शन यूज करिया पई की ताले मते ताकू बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन रहिछि ओके ना यू कैन डू दैट ओके जेमती आमे कहबा मेनी कंट्रीज रे अबॉर्शनल लॉज क्रिमिनलाइज वुमेन्स बॉडीली ऑटोनॉमी ओके सो देयर आर अनइक्वल एक्सेस टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मध्य भलर एक्सेस नाही जोटा कि गर्ल्स रो एजुकेशन को हैम्पर करूची से बुझिला सर हां सर अर्ली मैरिज मैरिटल रेप सेटा माने भी हे पारिबो ना हां सेटा भी नहीं पारिबो एग्जांपल ओके देन एलजीबीटीक्यू राइट्स मानकर भी इश्यूज हलानी एबे तुम देखो जेंडर आमे नुवा डायमेंशन पढुचती जे नुवा केवल मेल और फीमेल ले नाही रेस्ट्रिक्शन एक जेंडर एबे कोन हलानी वेरियस जेंडर्स आसला लेस्बियन गे बाइसेक्सुअल ट्रांसजेंडर क्वीन एटी तांको अगेंस्ट मध्य वेरियस इश्यूज आसिलानी विभिन्न स्पेस रे लीगल वे रे हो सोशली हो प्रोफेशनली हो से सब प्रॉब्लम फेस करूचंती ओके एग्जांपल तो हमें पढिचे बहुत सारा थिंकर्स मानकर हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी विषय भी कहिचन पढिचंती डूइंग जेंडर विषय भी पढिचंती राइट देन पॉलिटिकल अंडर रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकली में मध्य से माने दे आर अंडर रिप्रेजेंटेड तमे देखो एबे जो करंट लोकसभा अछि हार्डली 17-18% ही महिला अछंती बुझेला रेस्ट 80% 85% अराउंड मेल अछंती बुझेला so Nancy Fraser calls for participatory parity in politics Nancy Fraser calls for participatory parity in politics से हमें एतरे महिला मानको आनियो पड़िबो एबे रिसेंटली गोटे एक्ट हेची महिला मानको पॉलिटिक्स आनिया पे इंडिया रे कोन मन अछि So 33% reservation ना कोन at एक्ट नारी both Lok शक्ति Sabha. बंधन अधिनियम वेरी गुड नारी शक्ति बंधन ओके देन आउ कोन होची जेंडर स्टीरियोटाइप्स एंड मीडिया रिप्रेजेंटेशन रे मते देखिबो मीडिया रे मते जेंडर स्टीरियोटाइप ऑफन रहिछि ओके तमे देखिबो एडवर्टाइजमेंट हे गला बा सब जिंस रे कोन वुमेन मानको टिके ऑपरेस बा सेकंड जेंडर ट्रीटमेंट दिया जाउछि ओके अच्छा एक्चुअली सर जमते कि ग्रास रूट लेवल ले भी अपन देखिबो ଗୋଟେ कॉन्सेप्ट अछि सरपंच पति और समथिंग हाँ आई एग्जैक्टली थिंक सरपंच पति कथा फीमेल हेथिबे बट तांकर जे हस्बैंड हो हाँ फादर इन लॉ he में सब leads ऑपरेट करते yes very good okay नहीं परिबो सरपंच पति कल्चर चलो सो
लॉरा मोल्वी भी मेल गेज थ्योरी विषय कहते जोटि ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ विमेन इन मीडिया विमेन मानू केमती भी ऑब्जेक्टिफाई करा जाउची जस्ट दे आर यूजिंग एज कोन कोन माने तांकर माने तांकर जो रिप्रेजेंटेशन होची एज इन एज पॉर्न रे जो तांकर रिप्रेजेंटेशन होची बा सेक्सुअली तांकर इमेज को मैलाइन करा जाउची हो कि नहीं तम देखियो मोस्टली विमेन मानकर जो फोटो लगेई की गोटे पॉर्न स्टार रो मुहरे ता फोटो लगेई ताको जो स्प्रेड करूचंती ओके माने जेमती एवडा सब कोन विमेन माननको ऑब्जेक्टिफाई कराला मेल मानकर निजर माने गोटे सैटिस्फैक्शन पई खुशी पई कि विमेन मानकर सेल्फ एस्टीम को हमें हार्म करूचंती दैट इज द मेल गेज थ्योरी हमें महिला माननको जेमिति देखिया चाहबा हमें ताको सेही हिसाब रे पोर्ट्रे करिया बुझिला प्रधानमंत्री जी फ्रॉम प्रधान जी फ्रॉम यस ओके देन हाउस होल्ड एंड लेबर एंड केयर वर्क रे भी देखिबो सेठी मध्य डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर अछि अनपेड लेबर कथा हमें कहले ओके देन तमे देखिबो जदि ग्लोबली भी देखिबो वुमेन स्पेंड 3 टाइम्स मोर आवर्स ऑन हाउस होल्ड वर्क देन मेन ओके तापर मेंस अच्छा खाली वुमेन्स मानको विषय कहले मेंस इश्यू मध्य रहिछि जोटी रिजिड मैस्कुलिनिटी नॉर्म्स हार्म मेंस इमोशनल वेलबीइंग जो दिव्या कहउतलो Yes, sir. okay this is also increasing pressure on men high bhava high male suicide rates होउची due to this stigma around expressing emotions ମାନେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଉଛି ନା ତମେ ଇମୋସନ କୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବନି ତୁ କଣ ଗୋଟେ କାନ୍ଦୁଛୁ ତମେ କାନ୍ଦିବାଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ହିଲର जोटा कि हमर नेचर हमको प्रोवाइड करिछि यदि हमें गोटे जिंस कांदी दउछंती गोटे जिंस को एक्सप्रेस कर दउछंती ना इट्स अ बिग हिल बुझियला जोटा कि जदि तमे न करि पारलो सेटा बिकॉज ऑफ योर सोसाइटी बिकॉज ऑफ योर सोसाइटल स्टिग्मास ताल तमे धीरे धीरे निज निज भीतर दम गुटी की मर जीवो बट फिर हमें अतुल सुभाष मिस्टर अतुल सुभाष का केस रे भी नहीं परिबा जैसे हुए तो एक्सप्रेस करिथिले ही थांदा एक्जाक्टली से जदि सेही जिंसटा जोटा से मल्ला पूर्वरु आसिकी एक्सप्रेस करले जदि सी मे बी सेटा को सोशल मीडिया रे आउ टिके पूर्वरु जो इश्यू टाइम रे एक्सप्रेस करिथाते मे बी he would have he would have gotten good advices गुड सपोर्ट तांको लागि थांता जे मो सहित केते लोक अछंती बहुत सारा माने देखिबो एग्जांपल्स अछि मु गोटे सोशल मीडिया रे भी देखुतिली जणे फीमेल अछंती माने सी बहुत कपल्स अछंती से तांको ब्लॉग बढ़िया बनौतिले गोटे माने कपल अछंती ओके माने कहिछि कहलो माने गोटे झियोटे प्रथमे ता हस्बैंड मरि गला हला से विडो हे गला तापरे she loved somebody तो तापरे कोन हला ना बर्तन से विडो आउ तार भी गोटे किड भी थिला छुआटे भी थिला एंड से somebody बा जो भी लोकड़ा थिला एक्सेप्ट कला से तांको भीतर मैरिज कले आफ्टर सम टाइम सी लोकड़ा ही मरि गला फास्ट सी मरथिला तापर ये भी मरि गला ये अगेन विडो हे गला बुझियला आउ ए somebody जुगुर भी she has another kid सो भाब दीटा किड ता पाखरे एबे भाब सोसाइटी रो को प्रकार तमे माने तुमको माने तम नारे लांछना लागिवो जे तमे होचो गोटे माने ये जो कोन जो कहंती अशुभ एंड ऑल तम जो गुरु दी जन जाक हस्बैंड मरि गेले सब जिंस माने सोशल स्टिग्मा से फेस कला एंड शी वाज अबाउट टू कमिट सुसाइड बट सी कोन कला ना जेहेतु शी वाज अ ब्लॉगर जेहेतु शी वाज अ ब्लॉगर एंड सी सब जिंस पोर्ट्रे करथिला सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया रो बहुत सारा सपोर्ट पाइला सी एंड सी कांदी की पूरा कहला जे आज बोध सोशल मीडिया नथिले आई वुड हैव डेफिनेटली कमिटेड सुसाइड बुझला सिमिलरली मेल मानकर बहुत सारा इश्यूज रही बुझला सो मेल मानकर भी इच्छा उठाई पारे जे मु सप्ताह को 2-3 दिन न जानती कि मु घरे बसी टीवी देखंती कि आराम से बट ता माइंड रे अछि मु जदि आज काम को न जीबी मे बी मो दरमा कटि जीवा मु सैलरी पाइबिनी आम घर चलिबो केमती बुझला समस्त कहउचंदी वुमेन मानन को हम छाडी परिबानी अलाउ करि परिबानी काम करिया पे बुझला so this societal pressure on men to be the breadwinner it is leading to mental health struggles बुझो जी स्नैपी गर्ल समथिंग टंका यूट्यूब चैनल को मोर नाम मन पड़नी तांको Yes, sir. तांको यस सेही यस सर स्वप्ना सेटा थिला चौधरी हां सर something. स्नैपी गर्ल ହେଇଥିବ तांकर ତାର से ମୋର actually ମୋର ମନେ ପଡୁନି ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖୁଥିଲି ଥରେ ସୋ ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣି ପାରୁଛ ମୁଁ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍स ଗୁଡା ଦଉଛି
एवढा ना तुमको बुक रे एटा तमे माइंड टा तमर ओपन होबार अछि जेतेबेले तमे कोनोसी भी जिंस गोटे सोशियोलॉजी रो स्टूडेंट हिसाब रे एज अ लर्नर ऑफ सोशियोलॉजी तमे जहा देखुछ ना सोसाइटी रे ताकू लिंक करो तमे कोन पढिछ आज कोठी हम एग्जांपल टा यूज करि परिबा कि देखो यू मे नॉट यूज दैट एग्जांपल इन एग्जाम तमे लिखि परिबनी बट इट विल गिव यू द utmost clarity in mind regarding sociology. Getting my point? What I am trying to say? Sir, yes, sir. ଯେମିତି ଆଜି ଅନିରୁଦ୍ଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର sir ଆପଣ କହିଲେ I knew that exam, I know that example everything, but I never linked it with sociology. ସେଠି ଯୋଉଟା ରଟା ଯୋଉ example ଅଛି book ରେ ସେଇ example ସି but this linking is actually helping in remembering those points better, ମାନେ concept better. Exactly. So thank you, sir. Okay. तो ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ତମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପଢୁଛ ଦେଖୁଛ always try to think କି ମୋର ଏଇଟା କୋଉ କନସେପ୍ଟ ରେ ଆମେ ମାନେ ତମ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା ଦରକାର ଯେ यार ଏଇଟା ଏଇଠି ବି ୟୁଜ ହେଇପାରିବ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଏଇଠି ପଢୁଥିଲେ ତ ଆରେ ହଁ ଏଇଠି ବି ତ ୟୁଜ ହେଇପାରିବ ଓ ହୋ ଦିସ୍ ଇଜ व्हाट वी वर स्टडीइंग ओके ସେଠାରେ କଣ ହୁଏ କି ତମର ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଟି ଆସେ ମାଇଣ୍ଡ ରେ କ୍ଲାରିଟି ଇଜ एवरीथिंग रिमेंबर ଯଦି ତମ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଗୋଟେ ଥର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କ୍ଲାରିଟି ଆସିଗଲା ନା ସେ ଜିନିଷକୁ ରିଭିଜନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା ସେ ଜିନିଷକୁ ତମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଜିନିଷ ଦରକାର ଅଛି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ଭାବୁଛ ମୋଦିଜୀ ଯୋଉ ଭାଷଣ ଦଉଛନ୍ତି ତମକୁ ଭାବୁଛ ସେ ଘୋଷିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ ଦ୍ୟାଟ ବା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରୁଛନ୍ତି ବା ଯୋଉମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ ଦେ ଆର ଗୋଇଂ ଥ୍ରୁ ଦି ଫର୍ମୁଲା ଏଭ୍ରି ଟାଇମ ଦେ ଆର ଡୁଇଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେମିତି ନାହିଁ once you have the clarity about something once you have that conceptual clarity जो जिनसटा अछि जदि सेटा तमर आसीगला ना माने आउ कि दरकार नाही तमर ए रिवीजन दरकार नाही ए नोट्स दरकार नाही ओके किछि एडा सब किछि दरकार ही नाही दीज आर नाउ माने एडा सब केक वर्क तम पई तमे निजे बर्तन क्लैरिटी रे तमको निजे बनै दबो ए सब एग्जांपल्स निजे लिखि दबो बुझियला हां अन्वेषा कोन कहउचंदी Can we use like movies in examples? ଯେମିତି ଜୟ ଭୀମ ରେ କାଷ୍ଟ social stratification ଉପରେ ଅଛି ଆଉ ଯେମିତି ବହୁତ ସାରା patriarchy ଉପରେ movies ଅଛି ମାନେ just ତମେ ଲେଖିଲା ଯୋଉ ବେଳକୁ ଲେଖିବ women rights ହାଉ ମିଡିଆ शेप्स जेंडर जो ओके सर ओके media movies ହେରିକା हाँ हाँ ଲେଖି ହବ हाँ लिखि ओके सर परिबो स्पोर्ट्स रे लिखि परिबो ओके तमे देखिबो हाउ ओके जो सर मु कहली ना गोटे एग्जांपल कहली जो तमे लिखिबो जेंडर रूल्स आर चेंजिंग जो सेतरे कोन दे पेरो जानि चक दे इंडिया यस सर दे पेरिबोनी चक दे इंडिया यस सर ओके हाँ कुआ तृप्ति ओके ମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରପର ମୁଭି ନେଇ ଦେଖିଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ନା ନାଇଁ सर ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ଯେମିତି प्रधान जी फ्रॉम पंचायत हाँ हाँ सीरीज सरपंच पति हाँ हाँ ओके सर ओके माने सर एमती टिके गोटे लाइन एक्सप्लेन कर दबो ओके सर ओके बुझला प्रधान जी इन सरपंच पति डिपिक्टिंग द रोल ऑफ हाउ women are politically affiliated but माने रियल लाइफ रे से माने ओके सर କିଛି ମାନେ ଟିକେ हाँ ତା ବିଷୟରେ ଲେଖି ଦେଇକି ଟିକେ ओके ଲେଖିଦବ सर ଗୋଟେ ଲାଇନ ରେ ସମରି କରିଦବ ଯେ ଜଣେ ଯଦି ଜାଣି ବି ନଥିବ ଓକେ ହି ୱିଲ୍ ଆପ୍ରିସିଏଟ ବଟ୍ ସେ ଜାଣିବା ତ ଦରକାର ନା କଣ ତମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରୁଛ ସେଇଠି ओके सर थैंक यू ତୃପ୍ତି କୁହ सर से न्यूज़पेपर रे जो रिपोर्ट स्टैटिस्टिक्स आसु थाए जो वुमेन रिगार्डिंग हाँ ताकू हमें कोट करि परिबा हाँ and I am यस also सर going to take another session on men's 365 social issues I'll explain how you can use that document as well ବୁଝିଲେ से डॉक्यूमेंट ଆମେ କେମିତି ୟୁଜ କରିବା ସେଇଟା ବି ଆମେ ଡିଟେଲ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଆଉ ଖାଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟପିକ ରହିଲା ଯେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦବା ଜଷ୍ଟ ହାଭ ପେସେନ୍ସ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଟିକେ ଆଉ ଟାଇମ ଆଉ 5 ମିନିଟ ରୁହ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଲେ ଆମର ସରିବ ନା ମେନ୍ସ 365 ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ନା ସେଟା ଦେଖିବ ଭିଜନ ସାଇଟ ରେ ଅଛି ଆଉ 5-7 ମିନିଟ ରୁହ वी विल थिंक कंप्लीट दिस इक्वालिटी एंड डिफरेंसेस आ गोटे टॉपिक रहला जल्दी सरिଯିବ एटा so what is this topic देखो so there is this debate between equality and differences in gender studies okay now it revolves around the idea that whether men and women should be treated identically माने equal approach रे हबा दरकार ना their differences should be recognized to ensure fair outcomes
और माने दी जण जाक को आमे डिफरेंस आउट अप्रोच रे नबा दरकार आगु बुझिला कोन कहया चाहूची बुझिबा देखो इक्वालिटी अप्रोच कोन इक्वालिटी अप्रोच कहूची जे वी नीड टू ट्रीट एवरी इंडिविजुअल्स सेम regardless of gender race class or other factors education equal दे दियो health facility equal दे दियो everything now it eliminates legal and social barriers that cause discrimination okay difference approach कोन recognizing and accommodating the differences to achieve fairness आम objective कोन fairness achieve करिवा बा justice दवा दी जण so can we do this by providing equal opportunity to both or याकू किछि गोटे अप्रोच दबा ताकू किछि गोटे अप्रोच दबा सो दैट सेम जिंस हमर अचीव हो जो तरे कि हमर अछि जस्टिस और फेयरनेस अचीव हो गेटिंग माय पॉइंट और नॉट yes sir sir सर एटा हमें लिंक करि परिया कि जो जेमति कि फॉर वुमेन इन आर्मी तो जदि हमें एंट्री करछे तार इक्वालिटी देखि हमें जदि एंट्री करछे देयर इज आल्सो लाइक अदर फिजिकली वुमेन आर नॉट सेटा करि हेबो कि हां लाइक कहि परिबो तमे भाबो ओपीएससी एग्जाम रे हमें मेन आर आल्सो अलाउड टू गिव एग्जाम्स females are also allowed to give exam equal opportunity अछि but difference कोन अछि ना तांको कट ऑफ टी अधिका तम कट ऑफ टी कम बुझियो छ अल्टीमेटली yes sir हमर ऑब्जेक्टिव होची जस्टिस दवा दी जण बट देयर इज अ डिफरेंस इन अप्रोच गेटिंग इट yes sir ସେଥିରେ ତ injustice ही होची सर टू मेन Instead of injustice, we can say equity, concept इक्विटी of एग्जैक्टली equality. इक्विटी और हाँ आमे जो कहूचे अफर्मेटिव एक्शन yes sir बुझला Yes. अफर्मेटिव एक्शन माने देयर इज अ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बुझि परला पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो थरे कि हमें टिके बेटर ये रे आसुचे ओके जीवा देखो थिंकर्स होचंती वॉलस्टोन क्राफ्ट जॉन स्टुअर्ट मिल आ बेटी फ्रीडन से कहउचंती इक्वालिटी अप्रोच रे दे पुश फॉर इक्वल पे माने इक्वल राइट सेम जिंस विषय रे कहउचंती बुझेला देन now it fails to consider the equal treatment does not always lead to equal outcomes so sometimes कोन होउची ना आमे इक्वालिटी तो देई दउचे बट जस्ट अ सेकंड इक्वल ट्रीटमेंट दो दउचे बट इक्वल आउटकम आसुची की काहे कि ना काहे कि से डिफरेंस इन अप्रोच दरकार काहे कि ना मेन जो फैसिलिटी एंजॉय करके एग्जाम दउचंती विमेन माने से फैसिलिटी एंजॉय करके एग्जाम दउ नांती फीमेल माननकु हाउस होल्ड कोर्स भी करिवार अछि फीमेल माननकर मेंस्ट्रुअल साइकल्स भी रहिछि फीमेल माननकर हेल्थ प्रॉब्लम्स भी रहिछि भैरियस सोशल एक्सपेक्टेशंस रहिछि ताकु फेस करिकि जण एग्जाम दउछि आउ मेन मान तो बहुत फ्रीडम रो सहित एग्जाम दउछंती तांकु से सब जिंस काम करिवार नै दी जण जाक अनएम्प्लॉयड अछंती बट फीमेल मानकर काम अधिक रहिछि सो आमे डिस्पाइट ऑफ प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज is it leading to equal outcome so सेथि पाई कि we need to have a difference in approach तांको कट ऑफ अधिक जेतिकी रखिबो तांकोडू 10 मार्क यांकर कम रखो अन्वेषा बुझिलो yes sir बुझिले but I feel कि सर stress सेपटे भी अछि तो मेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रे एटलीस्ट जोतर कि माने इक्वली दी जण ही कोचिंग नउचंती इक्वली दी जणकर ही प्रेशर रहउची फैमिली ନାଇଁ ନାଇଁ वगैरह ହଁ ସେଗୁଡା तो ତ ସବୁ ଠିକ ଅଛି ସେଗୁଡା ମୁଁ କଣ କହିଲି जो yes societal sir expectations ରହିଛି that is different ना men do not have to go through menstrual cycle yes ବୁଝିପାରୁଛ sir men do not yes have सर sir to take care of their children सर ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟିକେ ସାର୍ ଦେଇପାରିବି ସାର୍ ହଁ ହଁ yes sir
सर एक्चुअली सर फायर रो जो अच्छी फायर सेफ्टी जो हमरो माने स्टेट गवर्नमेंट रो जो सर अच्छी सर ସେଥିରେ ଯୋଉ ଟ୍ରେନିଂସ୍ ଥାଏ କି ଯୋଉଥିରେ ଏକ୍ସାମ ଦବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସର ଫିଜିକାଲ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ ସର ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେନ୍ ମାନେ ସର ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଯେମିତି କି ସର ଯୋଉ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଏମିତି ବାଲି ବସ୍ତା 62 କେଜିସ୍ ର ମାନେ ସେମାନେ ସର ଉଠେଇକି ସର ଗୋଟେ ମାନେ ସର୍ଟନ ପଏଣ୍ଟ ଥିବ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ ମାନେ ପୁଣି 8 ସେକେଣ୍ଡ ନା କେତେ ଟାଇମ ଥାଏ ତ ଏଗୁଡା ଫିମେଲ ମାନେ କରିପାରିବେନି ଆଉ ସର ସେମିତି ମାନେ ଯୋଉ ରୋପ ରେ ଚଢିବା ଯୋଉ ସେଟା ବି ଫିମେଲ ମାନେ କରିପାରିବେନି ତ ସାର୍ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଜବ୍ ଗୁଡାକ ସାର୍ ପ୍ରାୟ ସେଥିପାଇଁ ମେଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରିଜର୍ଭ ହେଇକି ଥାଏ ମାନେ ସେଥିରେ ଓମେନ ମାନଙ୍କର ସେଥିରେ ନଥାଏ ସ୍କୋପ ସାର୍ ସାର୍ ସେଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟା ମାନେ ମତେ ଲାଗୁଛି ବେଟର ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିପାରିବ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସୋ ବେସିକାଲି ଆମ କାମ ହେଲା ଯେ ଆମକୁ ଆପ୍ରୋଚ ବି ଡିଫରେନ୍ସ ରଖିପାରିବା ଓକେ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ ଜଷ୍ଟିସ ଟୁ ବୋଥ ବୁଝିଲା ବେସ୍ଡ ଅନ୍ देयर ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସୋ ଏଇଟା ତ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆପ୍ରୋଚ ପଢିଲେ ଯୋଉଠି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲ ଦେଇଦବା ସବୁ ଜିନିଷ ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ଆଉଟକମ୍ ବଟ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଇନ୍ ଆପ୍ରୋଚରେ କଣ ହବ ଦେଖ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି women's operation is systemic and deeply rooted in patriarchal society ଆମ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର patriarchal ଅଛି okay maybe Anvesha you are not getting why because you have not faced these patriarchal problems okay जो माने patriarchy देखिचंती they will understand कि what kind of operation they have to go through प्रतिदिन every day they are getting questioned marriage age ହେଇଗଲାଣି 25 ହେଇଗଲାଣି let's get married କେତେ ଦିନ ଆଉ exam ଦବୁ these things boys do not have to listen at least for 27-28 years getting it I guess so you have also like I feel so you have also not heard what like some boys also go through and in the end so I think this is the real like side of this awareness where you are actually fighting for the right pointing the rights of women and I am talking about rights of men. So I think this is the true way forward where at least we are aware irrespective of our gender we are wanting a truly just ମାନେ ଗୋଟେ truly just society ଯୋଉଠି କି କାହା ଉପରେ ବି ଜଣଙ୍କୁ equality ଦବା ଚକ୍କରରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର inequality ନ ହଉ exactly ସେଇ okay ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ହବାର ହିଁ ନାହିଁ ଯୋଉମାନେ ମାର୍ଜିନାଲାଇଜ ସେକ୍ସନ ଅଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଏସଟି ଏସସି ଓବିସି ୱିମେନ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସୋସାଇଟିର ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏସବୁ we need to ଦରକାର have this difference in approach ବୁଝିଲା yes sir level playing field ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ equal ହବା ଡେଭିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଦରକାର ମୋର୍ ଯେମିତି ମାନେ କହିଥିଲେ ଭାବ କି ଗୋଟେ କାର ଅଛି ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଜଷ୍ଟିଫାଏ ଭାବ ୟେସ୍ ଗୋଟେ ସାର୍ କାର ଅଛି ଓକେ ତାର 4ଟା ଚକା ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଭାବ 3ଟା ଚକା ଭଲ ଅଛି ଆଉ ମାନେ 3ଟା ଚକା ଭଲ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଚକା ପଙ୍କ୍ଚର ଅଛି ତ ଆମେ କଣ 4ଟାକ ଚକାରେ ପମ୍ପ ଭରିଦେଲେ ଗାଡି ଚାଲିବ କି no sir ଆମକୁ ବି ତାକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଆଗକୁ ତାକୁ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ଯୋଉ ଆମକୁ ନୂଆ ଟାୟାର ଏଠି ଲଗେଇବାର ଅଛି ହଁ କି ନାଇଁ yes sir so that is the difference in approach okay so this advocates stronger laws on sexual violence recognize that women face gender risk ବୁଝିଗଲା then socialist feminism they talk about structural equality ଯେମିତି ସିଲଭିଆ ୱାଲବି and ଫ୍ରେଜୁସ୍ ଏଞ୍ଜେଲ୍ସ କହିଲେ ସେ କହିଲେ women's subordination is tied to economic structures and unpaid labor demanding they are demanding paid maternity leave child care support etc to address their inequalities then କିଛି post modern ବା queer theories ଆମେ ଯେମିତି କହିଲେ they are challenging this binary କହୁଛନ୍ତି gender ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ଆଉ ନାହିଁ binary ହେଇକି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ non binary ହେଇଗଲାଣି transgender ମାନେ ଆସିଗଲାଣି so we need to we have to look at their ଇଏ ବି as well ବୁଝିଲା ମାନେ ତମ ଭାବ ଯୋଉ ଫିମେଲ ଆଉ ମେଲ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଠୁ ଆହୁରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଏଲଜିବିଟି କ୍ୟୁ କମ୍ୟୁନିଟି ଅଛନ୍ତି ତ ଭାବ ସେମାନେ ଯଦି ଏକ୍ସାମ ଦେଇକି ତମ ସହିତ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାସ୍ କରିବେ ତମେ 90 ରଖିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ 90 ରଖିପାରିବେ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ ବିକଜ ଅଫ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ social stigma and problem they are facing so we need to give a different approach to them so key example ଯଦି ଦେଖିବା workplace policy ରେ ଏଠି ଆହୁରି ବହୁତ କ୍ଲାରିଟି ଆସିବ ଦେଖ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆପ୍ରୋଚ ହଉଛି କଣ ସେମ୍ ୱାର୍କିଂ ଦିଅ ସେମ୍ ପ୍ରମୋସନ ଦିଅ ମେନ୍ ଆଉ ୱିମେନ୍ difference in approach we need to providing them maternity leave flexible hours recognizing their caregiving roles as well ବୁଝିହେଲା then education ଯଦି ଦେଖିବ now Anvesha you can criticize on this ground okay if only no women get no sir ऊपर एकदम एकदम से ନାଇଁ करेक्ट ମାନେ ही थिला कि criticism जो
yes sir, तो जो maternity leave ହୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ଯୋଉଟା କି we have to be little more concerned କି କୋଉ ଏରିଆ ରେ difference ମାନେ differential treatment ଦରକାର या affirmative action actual ଦରକାର ଏମିତି ନାହିଁ କି ଜବରଦସ୍ତି ହିଁ ବस appeasement politics ନ ନାଇଁ ହେଇଯାଉ ଅପିସମେଣ୍ଟ ବସ୍ ତ ହବା କଥା ନାହିଁ ନାଇଁ ତ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଯେମିତି ବସ୍ ରେ ଡେଲି ବସ୍ ରେ ଯୋଉ ମାଗଣା free ମାଗଣା କାଇଁ women ଦିଆହବ that ଫିମେଲ ମାନଙ୍କୁ yes that is very much unrequired for taxpayer money भी जाऊँची it is ହଁ not needed तो ସେଇ basis ରେ I feel कि sometimes this ହଁ ହଁ feminism ମାନେ ଯୋଉଟା ସେମାନେ कि ସେଇଟା ବି କହିପାରିବେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହିସାବରେ ୟୁଜ ହଉଛନ୍ତି ଟୁ ଅପିଜ yes it's not out of like really want giving them equal opportunity it is just being माने शॉर्ट टर्म गोल जो कि बस फ्री टिकट दे दियो सेफ्टी दियो नहीं बट फ्री सीट दे दियो दैट इज नॉट द वे लाइक you bring people to equal level playing field so ସେଇଟା ବସ୍ କହୁଥିଲି ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ otherwise ତ sir ସେଥିରେ ଆଇ everything କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏଗ୍ରି ଓକେ yes ଦେନ୍ ଏଜୁକେସନ ଯଦି ଦେଖିବା ଇକ୍ୱାଲିଟିରେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେମ୍ ସବଜେକ୍ଟ ସେମ୍ ଗ୍ରେଡିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫର ଅଲ୍ ଜେଣ୍ଡର୍ସ କରିଦିଅ ଡିଫରେନ୍ସରେ କ'ଣ ହବ ଯେହେତୁ ୱିମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାର୍ଟିସିପେସନ କମ୍ ଅଛି ସୋ वी नीड टू एनकरेज स्टेम प्रोग्राम्स फॉर गर्ल्स ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିଛି ନା ବିଜ୍ଞାନ ଜ୍ୟୋତି ସ୍କିମ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛି ଓକେ ଯୋଉଥିରେ କି ସ୍ପେସିଫିକାଲି ୱିମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ କରାଯାଉଛି ପଲିଟିକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଯଦି ଦେଖିବ କୌଣସି କୋଟା ଫୋଟା କିଛି ରଖନି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଇକ୍ୱାଲ ରାଇଟ୍ ଟୁ fight elections and get elected. Difference approach रे कौन रखिबा ना we need to have reservation for seats. Okay, to overcome the historical exclusion. जेहेतु ସେମାନେ historically excluded ହେଇକି अछंती so we need to provide some reservation. Then laws on violence and harassment equality रे कौन कहबो ना gender neutral laws कर दियो for assault, workplace harassment etc. But difference in approach रे जोटी specifically women काम करूचंती सेठी आमे लॉ को आउ टिके स्ट्रॉन्गर करिवा सेठी आउ टिके डोमेस्टिक आउ सेक्सुअल वायलेंस प्रति आउ टिके विजिलेंट रहिबा ओके सो देयर इज दिस ये difference in approach then it's over okay so this debate will continue okay this vishaka guidelines very good so this debate will continue ki whether we need to give equality or complex or anything okay so we need to have a balanced approach okay जोटी की हमरो एम रहिया दरकार टू प्रोवाइड सोशल जस्टिस हम एम रहिया दरकार वी नीड टू प्रोवाइड द सोशल जस्टिस वी डोंट नीड टू माने कहा को माने जेमती भी अप्रोच रखुच रख हां सरला सरला प्रियदर्शन सरला ओके जेमती भी अप्रोच रखुच रख वी नीड टू हैव दिस काइंड ऑफ सोशल जस्टिस नहले तमे अप्रोच जहां भी रखले प्रॉब्लम सो सरला बही हमर सरला कोन हमर ये हे गला यूनिट 12 कंप्लीट ओके अच्छा को माने पूरा फर्स्ट टू लास्ट जाए कर लो क्लास यूनिट जो पेपर 1 पूरा फर्स्ट टू लास्ट जाए करिचो एंड भलो भाबरे माने कंप्लीट हे गला माने आज हमर क्लास सहित तमर पेपर भी कंप्लीट हला को मानकर ऑब्वियसली हमें टेस्ट करिने मु आज आउ थरे कहि भी दउची जे तम यूनिट टेस्ट जो कॉपी पठेइचो यूनिट टेस्ट कॉपी टिके टाइम हेनी मु सेते इवैल्यूएट करि पारनी आज काली भीतर तम कॉपी सब 2 दिन भीतर मैक्सिमम पळेबो नो इश्यूज ओके आगे एंड तम मानको आउ थरे मु रिमाइंड कर दउची जे तमरो कोन हला 9 10 11 12 होची नेक्स्ट यूनिट टेस्ट रो टॉपिक हला सो हमें तो कंटिन्यू करिबा पेपर 2 रो तम काम हला नेक्स्ट गोटे वीक सपोज भीतर तमे ये करो कंप्लीट करो विल हैव द फोर्थ यूनिट टेस्ट 9 10 यूनिट 11 12 एंड हमें सरी गला परे बैच सरला परे हमें पेपर 1 और पेपर 2 रा कंप्लीट टेस्ट करिवा ओके बाकी निशानी कहउचंती कोन सर मोर कंप्लीट हेनी हां हां कंप्लीट तमे लेट रे जॉइन करलो कोन आराम से करो करिकी माने टिके मु कहितिल ना निशानी तुमको जे यू नीड टू पुट इन अ बिट मोर एफर्ट्स हां कि नहीं टिके एफर्ट्स पकेउ पड़िबो टू बी एट पार एबे जो कांसेप्ट गुडा पढ़ा होची बिकॉज जस्ट बिकॉज यू हैव नॉट डन द प्रीवियस क्लास एबे बुझी पारछो कि नहीं कहलो निशानी एबे बुझी होची कि नहीं हम तमे लास्ट प्रीवियस क्लास करिनो ठीक अछि किछि किछि टॉपिक्स बट एबे जो पढ़ा होची ओटा बुझी होची ओके ठीक अछि सर लास्ट क्लास रे एग्जांपल बुझा पडुनी माने मुंडो ऊपर पडुछ आउ थरे देखो क्लास देखो आउ थरे देखो ओके
ମାନେ ଆଉ ଥରେ ରିଭିଜନ କର ନହେଲେ ଯଦି ଏଇ ମୋ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଭଲ ଲାଗୁନି ନିଜର କିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇପାରିବ ଦିଅ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ଓକେ ଶିଶିର କୁମାର ବେହେରା କୁହ ଶିଶିର ନିଶାନୀ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ କମ ବୁଝୁଛି ହଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିବ ଓକେ ବିକଜ କରିନ ନା ହଁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କହୁଛନ୍ତି ସେମିଟିଜମ ଆଣ୍ଟିସେମିଟିଜମ ବୁଝିପାରୁନି ଆଉ ଥରେ କ୍ଲାସ ଦେଖ ଆଉ ଥରେ କ୍ଲାସ ଦେଖ ଡିଟେଲରେ ଦେଖ ନିଜେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଦିଅ ଟିକେ ଗୁଗଲରେ ନହେଲେ ସର୍ଚ୍ଚ କର ଓକେ ଟିକେ ଏଫର୍ଟସ ପକେଇଲେ ବୁଝିବ ଆଉ କଣ ନୋଟ୍ସ କେମିତି ବନେଇବି ଜାଣିପାରୁନି ଏବେ ତମେ ନୋଟ୍ସ ବନାନି ନିଶାନି ଏବେ ତମେ କଭର କର କମ୍ପ୍ଲିଟ ପେପର କଭର କର ନୋଟ୍ସ ବନେଇବ ଆଉ କଣ ତମେ କଣ ଏଇଥର ଦଉଛ କି ମେନ୍ସ ଦଉଛ କି ଏପ୍ରିଲରେ ତା ଦଉନ ତ ଟେନସନ ନିଅନି ଆରାମସେ ଏବେ ଆଗ ପେପର କଭର କର କ୍ଲାରିଟି ଆଣ ତାପରେ ନୋଟ୍ସ ବନେଇବା କଥା ମୁଁ କହିବି ଶିଶିର କୁହ ସାର୍ ଏକ୍ଜାମ ଅଲଗା ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ କୋଉଠି ଦେଇ ହବ କି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇ ପାରିନଥିଲି ମାନେ ଏବେ ମାନେ କିଛି ବି ଏକ୍ଜାମ ଦେଇନି କୋଉ ବି ୟୁନିଟ ଟେଷ୍ଟ ଲେଖିନ ଆଜି ଯାଏ ନା ସାର୍ ଲେଖ ଲେଖ ୟୁନିଟ ସାର୍ ସବୁ ତ ଅଛି ନା ଗ୍ରୁପ ରେ ଅଛି ପିଡିଏଫ ଆନ୍ସର ନ ଦେଖିକି ଲେଖିବ ଆଉ କଣ ସାର୍ ଠିକ ଅଛି ଆନ୍ସର ନ ଦେଖିକି ଆରାମସେ ଲେଖିବ ମାନେ ଯେତିକି ଟାଇମ ଅଛି ସେଇ ଟାଇମ ଭିତରେ ଲେଖିବ ଓକେ ନିଜେ ସାର୍ ତାକୁ ଆନାଲାଇଜ କରିବ କୋଉଠି ରହୁଛ ଓକେ ମୋର ଷ୍ଟାଟିକ ସରୁନି କିଛି ସାର୍ ପ୍ରି ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇ ପ୍ରି ଦେଖିବା ଟାଇମ କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଥିପାଇଁ କି ଦେଖିବା ମୁଁ କମିଟ୍ ତ କେବେ କରିପାରୁନି ବଟ୍ ୱିଲ୍ ସି what can be done static ସରୁନି I am going to detail have a detailed discussion regarding the strategy and all don't worry okay ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ discussion କରିବା upcoming prelims ପାଇଁ କେମିତି how can you go about it and all okay just wait for that session we'll do it very soon ହଉ ଠିକ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଅ କିଏ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିନଥିବ ଯାଅ ଖିଆପିଆ କର okay so see you bye bye in the next class